पाखरे आम मानक एकत्रित करथिबारु सदाप्रभुंकर महत नाम को धन्यवाद दिए एवं ए परिचालना दायित्व देथिबा होस्ट महोदय को मध्य नमस्कार जनाए जुमरे थिबा प्रत्येक को मोर आंतरिक नमस्कार। आसंत माने आरंभ पूर्वरु गोटे अंश पाठ करिबा गीत संहिता 18 पर्व 1 रु 5 पर्यंत मु पाठ करिबी। सेठारे प्रकार लेखा अछि हे मोहर बल स्वरूप सदा प्रभु मु तुम्भकु प्रेम करुथाए सदा प्रभु मोहर शैल ओ मोहर गड़ ओ मोहर उद्धार कर्ता मोहर परमेश्वर मोहर दृढ़ शैल मु ताहांक ठारे स्मरण नेबी मोहर ढाल ओ मोहर परित्राणर शृंग मोहर उच्च दुर्ग मु प्रशंसनीय सदा प्रभु को डाकिबी तहिरे मु आपना शत्रुगण ठारू निस्तार पाइबी। मृत्युर रजु मते बेष्टन कला पापाधमता रूप प्लावन मते भयग्रस्त कला पाताल रे मो रजु सबु मो चारिआडे थिला मृत्युर पास मो उपरे पड़िला। प्रभु ए पठित वाक्य रे आशीर्वाद करंतु। आसंत आम माने आरंभ निमंते प्रार्थना करिबा। ए प्रार्थना मो अनुरोध करूची आम मानक मध्य रे टुनुली मा भौणी अछंती आरंभ निमंते प्रार्थना करिबे। आरंभ रु शेष पर्यंत जेपरि प्रभुंकर उपस्थिति को आमे अनुभव करिबा एवं गीत गान करुथिबा भौणी को समर्पण करिबे बाइबल अध्ययन करिबा भौणी को समर्पण करिबे आ जते जण प्रार्थना करिबे से मानक निमंते मध समस्त विषय समर्पण करी प्रार्थना रे आपण आगो को बढ़ेबे। जिमे उपस्थित समस्त माँ भौणी के मो ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। आसंते प्रार्थना करिबे। ধন্যবাদ 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 প্রভু তোমার ধন্যবাদ দিই প্রভু আজ এই সুন্দর দিন তুমি আমাদেরকে দেখবাকে দিয়েছো প্রভু। প্রভু তুমি সকাল থেকে এখন পর্যন্ত তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ছিলে প্রভু তার জন্য প্রভু ধন্যবাদ দিই প্রভু। ও প্রভু তুমি আমাদের জীবনে আবার গোটে বুধবার আমাদের জীবনে যোগ করে দিয়েছো প্রভু তার জন্য প্রচুর রূপে ধন্যবাদ দিই প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু আমরা গুটিকত হলেও প্রভু তোমার ধন্যবাদ প্রশংসা আমরা করি বসেছি প্রভু তুমি আমাদেরকে দয়া করো আশীর্বাদ করো প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু যে ভৌণী প্রভু গীত গাইবে প্রভু যে ভৌণী বাইবেল রিডিং করে প্রভু তাদেরকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। যে মা ভৌণী প্রভু প্রার্থনাতে আগিয়ে নেও প্রভু তাদেরকে তুমি আশীর্বাদ করো প্রভু। বিশেষ করে প্রভু প্রার্থনা করি প্রভু যে ভৌণী প্রভু বাক্য দেব প্রভু তাকে তুমি তোমার লুকাও ঝুঁকাও প্রভু এবং তোমার পবিত্র আত্মা তুমি তাকে যোগাও প্রভু এবং সে শুনতে পারে তোমার বাক্য দিতে পারে এবং সে বাক্য আমাদের জীবনে আমরা লাঘব করি পারি প্রভু। ও দয়াময় পিতা প্রভু আমাদেরকে সুস্থ সবল রেখেছে প্রভু তার জন্য প্রভু ধন্যবাদ দিই প্রভু। প্রভু সকল মহিমা প্রশংসা প্রভু তোমাকে দিই প্রভু। প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত তুমি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকো বলে এই প্রার্থনা প্রভু যিশু তোমার নামে চাই প্রভু আমেন। धन्यवाद भौणी आपण उत्तम भाव रे प्रार्थना करथिबारु आपण को बहुत बहुत धन्यवाद। आसंत माने आराधना माध्यम को जिबा आमान को मध्य रे सुललिता भौणी अछंती आराधना कार्य रे से आमान को आगो को बढ़ेने भौणी आपणकर समय नमस्कार। नमस्कार महाशय आपण को मते स्वागत करथिबातु सर्वप्रथमे मु प्रभु को धन्यवाद दिए कारण प्रभु मते सुंदर सुजोग देइछंती संगे संगे टुन्नू भाउजों को मध्य विशेष विशेष धन्यवाद दिए मते मध्य ए सुंदर सुजोग देले पुणी प्लेटफॉर्म रे उपस्थित समस्त ख्रीष्ट रे आश्रित प्रभुंकर दासी मान को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। आसंतु आम माने प्रभुंकर प्रशंसा करिबा आराधना करिबा ता पूर्वरु आमे प्रत्येक निज निजर हृदय को परिष्कार करिबा प्रार्थना करिबा तापरे आम माने आराधना को जिबा। प्रिय प्रभु आमे तुमरी चरण तले बसी अछु केतक महिला प्रभु तुम आमर अंतकरण को देखुछ प्रिय प्रभु तुम दृष्टि रे आज दिन सारा जहा किसी भूल त्रुटि करियछु तुमरी पवित्र रक्त रे प्रभु तुम मार्जना करो परिष्कार करो प्रभु। आज उपासना आज आराधना केवल तुम्हारी गौरव हो तुम्हारी प्रशंसा हो कारण तुम्हें पूजा प्रशंसा पाइबा एकमात्र योग्य पिता परमेश्वर यीशु का नाम रे छोट निवेदन मागुछि पिता आमेन। गोटे गीत गाइबा तुम समय जगते केही नाही तुम बिना सहारा मो नाही केही
ରହିଥିବି ତୁମ କୋଳେ ପ୍ରିୟ ମୋର, ତୁମେ ଏକା ସବୁ କିଛି ଯୀଶୁ ମୋର। ତୁମ ସମୟ ଜଗତେ କେହି ନାହିଁ, ତୁମ ବିନା ସାହାରା ନାହିଁ କେହି। ରହିଥିବି ତୁମ କୋଳେ ପ୍ରିୟ ମୋର, ତୁମେ ଏକା ସବୁ କିଛି ଯୀଶୁ ମୋର। ଆରାଧନା ତୁମ ଆରାଧନା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ତୁମ ଆରାଧନା। आराधना तुम आराधना, प्रभु यीशु तुम आराधना। समर्पुछि निजकु तुमरी हस्ते, वाक्य देई धोई दिया प्रभु मते। तुमरी इच्छारे मते कढ़ाई निया, पवित्र आत्मारे मते भरी दिया। समर्पुछि निजकु तुमरी हस्ते, वाक्य देई धोई दिया प्रभु मते। तुमरी इच्छारे मते कढ़ाई निया, पवित्र आत्मारे मते भरी दिया। आराधना तुम आराधना, प्रभु यीशु तुम आराधना। आराधना तुम आराधना, प्रभु यीशु तुम आराधना। चालुथिबि सदा मु तुमरी पथे, साथी होई चालुथा मोरी साथे। तुम ठारे रही थाउ मो भरोसा, रखिथिबि होई मु स्थिर सदा। चालुथिबि सदा मु तुमरी पथे, साथी होई चालुथाए मोरी साथे। तुम ठारे रही थाउ मो भरोसा, रहिथिबि होई मु स्थिर सदा। आराधना तुम आराधना, प्रभु यीशु तुम आराधना। आराधना तुम आराधना, प्रभु यीशु तुम आराधना। आमे आ गोटे गीत गाइबा, उपासना संगीतर अति पुराना गीत। हे धर्मात्मा विनय घेन, हे धर्मात्मा विनय घेन, विनय घेनी मने हुआ विद्यमान। हे धर्मात्मा विनय घेन, हे धर्मात्मा विनय घेन। आशा दीप्ति सम नाश मोर रुदु सबु, दुष्ट तम तब दीप्ति मो प्राण। हे सदा दीप्ति मान, तब दीप्ति
हे सदा दीप्ति पाप क्षति सयतन न करू विनाशन हे धर्मात्मा विनया घेना हे धर्मात्मा विनया घेना आसो अग्नि सम हृदय प्रवेशी सम्पूर्ण कर सन्धन पुनः जन्म सुलक्षण तहि कर प्रकाशन पुनर्जन्म सुलक्षण तहि कर प्रकाशन हे उता तुम्हारा राजा कर्ता पण आसन हे धर्मात्मा विनया घेना हे धर्मात्मा विनया घेना शिशिर प्रमाण सुस्थिर आत्मा देहु हुव पतन से अनुर्वर प्राण उर्वर भूमि समान से अनुर्वर प्राण उर्वर भूमि समान तब ग्राह्य जोग रे सदा फलवा हे धर्मात्मा विनया घेना आसो काप्ता सम आसो प्रेम शान्ति पक्ष करी विस्तीर्ण मुंडे तबादी सौन्दर्य करु वर्धन मुंडे तबादी सौन्दर्य करु वर्धन जेने मिली सदा मु तब अभिषिक्त जन हे धर्मात्मा विनया घेना हे धर्मात्मा विनया घेना विनय घेनी मने हुआ विद्यमान हे धर्मात्मा विनया घेना हे धर्मात्मा विनया घेना हे धर्मात्मा विनया घेना आमे आ गोटे गीत गाइबा आराधनार प्रभु करुणा रे आश्रय करी तांक विधि सबु आचरी लक्ष्य राखी पद चिन्ह जीवी मु अनुसरी लक्ष्य राखी पद चिन्ह जीवी मु अनुसरी प्रभु करुणा रे आश्रय करी तांक विधि सबु आचरी लक्ष्य राखी पद चिन्ह जीवी मु अनुसरी लक्ष्य राखी पद चिन्ह जीवी मु अनुसरी प्रभु करुणा रे आश्रय करी एहि जगत देवना हिता मने सुख शांति किछित
ଏହି ଜଗତ ଦେବ ନାହିଁ କିଛି ତ ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଝରା ଯିଶୁ ପାଶେ ଭରା ନାହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ଝରା ଯିଶୁ ପାଶେ ଭରା ଅନନ୍ତ ଜୀବନର ଝରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣା ଆଶ୍ରୟ କରି ତାଙ୍କ ବିଧି ସବୁ ହୃଦୟ ଚରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ପଦ ଚିହ୍ନ ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି ପ୍ରଭୁ କରୁଣାରେ ଆଶ୍ରୟ କରି ହୃଦୟ ବେଦନା ଚିନ୍ତା ଭାବନା হৃদয় বেদনা চিন্তা ভাবনা প্রবল হেবি মু সবল প্রিয়তম বুকু আবরি প্রভু করুণারে আশ্রয় করি তাঙ্ক বিধি চরি লক্ষ্য রাখি পদ চিহ্ন ଯିବି ମୁଁ ଅନୁସରି লক্ষ্য রাখি পদ চিহ্ন ଯିବି ମୁଁ অনুসরি প্রভু করুণারে আশ্রয় করি কেড়ে উত্তম ମୋ প্রিয়তম हालेलुया प्रभु आम मानकर समस्त समस्या जानती आमे समस्ते हृदय सहित प्रभु को धन्यवाद करवा से आम मानकर संकट समय समस्या रे से आम मान सहित रुहंती तांकु आमे प्रशंसा न करी आमे काहा को प्रशंसा करवा केड़े उत्तम मो प्रियतम जाति श्याम महत श्रय निकट सहाय संकटे रखिबे आवरी प्रभु करु आश्रय करी तांक विधि सब चरी लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मु अनुसरी लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मु अनुसरी प्रभु करुणारे आश्रय करी मोहमबती जले जे मिति से सहे बजाए झटती मोहमबती जले जे मिति से सहे बजाए झटती मो सारा जीवन गौरव कारण मो सारा जीवन गौरव कारण जले जीवी नाम सुमरी प्रभु करुणा आश्रय करी तांक विधि सब हृदय चरी लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मु अनुसरी लक्ष्य रखी पद चिन्ह जीवी मु अनुसरी प्रभु करुणारे आश्रय करी धन्यवाद समस्त को पुणी थरे नमस्कार।
धन्यवाद भौणी बहुत सुंदर भावरे गीत गान करी प्रभुंकर निकटवर्ती करैथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर अर्थपूर्ण गीत गान करिसंती आपण। आसंता माने बाइबल अध्ययन माध्यम को जिबा। आमनको मध्यरे सुभारानी भौणी अछंती। बाइबल रु जे अंश दिया जायछि से पाठ करी आमनको आगको बढ़ेने। सर्वप्रथमे प्रभु को धन्यवाद देवा संगे संगे होस्ट दीदी को पुणी परिचालिका दीदी को मु धन्यवाद दूची मते सुंदर सुजोग देथिबारु पुणी उपस्थित प्रत्येक प्रभुंकर दासी माननको मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार जणाए। आसंत आमने बाइबल रु गोटे अंश पठन करबा को जिबा। आपण माने मो सहित खोलिबे गीत सहित 119 पर्व मु तार 30 पद रु 40 पद पर्यंत मु पढ़िबी। आपण माने वाक्य प्रति मनोयोगी हेबे। मु विश्वस्तता रूप पथ मनोनीत करिअछि। मु अपना सम्मुखरे तुम्भर शासन सबु रखिअछि। मु तुम्भ प्रमाण वाक्य सबुरे आसक्त। हे सदा प्रभु मते लज्जित कर नाही। तुम्बे मोर हृदय प्रशस्त करिबा बेले मु तुम्भ आज्ञा पथरे धावमान हेबी। हे सदा प्रभु तुम्भर विधि रूप पथ मते शिखाओ। तहिरे मु शेष पर्यंत ताहा पालन करिबी। मते बुद्धि प्रदान कर। तहिरे मु तुम्भर व्यवस्था मानिबी। आहुरी मु अपना सर्वांतकरण रे ताहा पालन करिबी। तुम्भ आज्ञा पथरे मते गमन कराओ। कारण तहिरे मु आनंद करे। लोभ प्रति नुहे मात्र तुम्भ प्रमाण वाक्य प्रति मो चित्तर स्नेह जन्माओ। असार दर्शन रु मोर चक्षु फेराओ ओ तुम्भ पथरे मते सचेत कर। तुम्भ दास पक्षरे तुम्भर वाक्य स्थिर कर। ताहा तुम्भ विषयक भय संयुक्त। मोहर भयजनक निंदा दूर कर। कारण तुम्भर शासन सकल उत्तम। देख मु तुम्भ विधान सकलर आकांक्षा करिअछि। तुम्भ धर्म पथरे मते सचेत कर। प्रभु ए पठित वाक्य रे आशीर्वाद करंतु। आमेन। धन्यवाद भौणी। बाइबल पठन करथिबारु आपनको बहुत बहुत धन्यवाद। आसंत माने साक्षर समय आउ कोनोसी भौणीकर जीवन रे कोनोसी जदि साक्ष्य अछि साक्ष्य कइला माने प्रार्थना करिवे। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। मु प्रभु को महानाम रे धन्यवाद दिए। प्रभु मते मो परिवार समस्त को भल रखिछंती। मु बालेश्वर पुनर्बार आसी भुवनेश्वर रे आसी अछि ए स्थान रे। आ प्रभु मो सहित रहिछंती। गत सप्ताह मु प्रार्थना रिक्वेस्ट देइथिली। मोर से पुअर बंधुटे कलिकता रे तार एते बड़ एक्सीडेंट हेइतिला। समस्त को अनुरोध थिला प्रार्थना करिथिले। प्रभु को दया अनुग्रह रु से पिला मध्ये सुस्थता पाई के आसीची। मात्र तार मुंडर जो दही अंशटा एपरि भाव रे हली जाईची जे से किछि समय किछिटा मने करि पाउची पुनी भूली जाउची। आउ तथापि प्रभु को दया अनुग्रह रु से नूतन जन्म पाई के आसी परिची। आ प्रभु को गौरव पाई आ मु से पिला पाई हमें प्रत्येक दिन प्रार्थना करूछु। आ से सुस्थता पाईची। गत काली किंतु तार किछि सब किछि मन पड़ीची। आउ किछि किछि भूली जाउची। तथापि काली से मो पुआ आसी के कहला मामा से सब मन काली दिन को से सब मन करि पारुची। आ ता निमंते मध्य प्रार्थना करिवे से संपूर्ण सुस्थता पाई पुनर्बार कॉलेज आसी परिबो एग्जाम देई परिबो। से सेति पई ता पई प्रार्थना करिवे। आ मो परिवार निमंते मध्य प्रार्थना करिवे। आ माने जे सपरिवार समस्त एकत्रित होई पारिवारिक उपासना करि परिबा। आ पिला माने दुईटी भुवनेश्वर रुहंती पाठ पढ़ंती तांको सहित रे जेपरि प्रभु सदा सर्वदा रुहंते। कारण यौवन काल रे जेपरि से माने सृष्टिकर्ता को न भूली जांतु। सेति पई तांको निमंते मो परिवार निमंते प्रार्थना करिवे। प्रेज द लॉर्ड। आमेन। मु कहबी जूम रे उपस्थित समस्त भौणी मान को मोर ख्रीष्टीय प्रेम नमस्कार जनाए। विगत दिन रे भौणी प्रार्थनार अनुरोध जनाइथिले। आ सुंदर आ मु सेटा भी भाबुथली आज कौन हैला से केसटा बोली जाओ भौणी जनाइले ताको सुस्थता प्रभु देइचंती। सेति पई धन्यवाद दिए। आ हमर गोटे हठात बेंगलोर राउरकेला जीवा पई पड़िला। आउ संगे संगे तो टिकट मिललानी माने तत्काल टिकट करिवार को थिला। आउ तत्काल टिकट करिया पे गला बेलकू सेठी कोन हैला ना
ନା ଦଲାଲ ସେଠିକାର ଦଲାଲ ମାନେ ଲାଇନ ରେ ଶୋଇଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଆଗରୁ ଗୋଟେ ଦଲାଲ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲୁ, ସେ କହିଥିଲା କି ନା କରିଦବ ବୋଲି କହିକି। ହେଲେ 6ଟା ବେଳଠୁ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଲାଇନ ରେ ଛିଡା ହେଇଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଶୋଇଛନ୍ତି, କେହି ବି ଘୁଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପରେ ଉଠିଲେ, ହେଲେ ମୋର ନମ୍ବର କଣ ଥିଲା ନା ଫାଷ୍ଟରେ ଥିଲା। ଆଉ ଫାଷ୍ଟରେ ଥିଲା, ଆଉ ମୁଁ କହିଲି କି ଯାଉ ଫାଷ୍ଟରେ ତ ଅଛି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଟିକଟ କେତେ ନମ୍ବର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ମନା କରିଦଉଛନ୍ତି, ନାଇଁ ଆମେ କିଛି ଜାଣିନୁ। ତାପରେ ମୋ ଭଉଣୀ ଆସିଲା, ଛିଡା ହେଲା, ହେଲେ ତାକୁ କଣ କଲେ ନା 3rd ନମ୍ବରକୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ ସେମାନେ। ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ହେଲେ ଯୋଉ ଦଲାଲିଟା ସେ କହିଥିଲା ଆମକୁ ଟିକଟ କରିଦବ କହିକି, ଆଉ ସେ ଟିକେ ଡେରିରେ ଆସିଲା। ଆଉ ତାକୁ କହିଲାରୁ କଲା ନା ଟିକଟ କଲା କି ମୁଁ ନିଜେ ଆଗେ 2ଟା କାଟିବି, ତାପରେ ତମକୁ ଛାଡିବି। ହେଲେ ସେ ନିଜେ 2ଟା ଟିକଟ କାଟିଲା, ତାପରେ ଛାଡିଲା ଆମକୁ, ଭଉଣୀକୁ ଗଲା। ତ ଆମେ ଲୋୟର ସିଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ, ଲୋୟର ସିଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପର ସିଟ୍। ଆଉ ଯାହା ହଉ ଟିକଟ ବି ମିଳିଗଲା। ଆଉ ଯୋଉ ଯେମିତି ସିଟ୍ ଚାହିଁଥିଲୁ, ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସିଟ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା, ଗାଡି ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଥିଲା, ଭଲ ସହଯାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଯୋଗେଇଲେ, ଆଉ ନିରାପଦରେ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏଇ ଛୋଟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭୁ ହୁଅନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅର ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 26 ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ କାହାର ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି କି? ହଁ ମୁଁ କହିବି। ହଁ। ପୁନର୍ବାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ପରିବାର ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ରଖିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ପୁଣି ମୋ ବଡ ଝିଅ ଗତ 15 ତାରିଖରେ ତାର BBA କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ହେତୁରୁ। ଆଉ ତାର BBA କମ୍ପ୍ଲିଟ କଲା ପରେ ସେ ଆଗକୁ ଯାହାବି ତାର ମାନେ ପଢିବାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବେ। ଆଉ ତା ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଆଉ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ, ଆମେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଆସିକି ଆଉ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷା, ଅର୍ଥ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଣିବେ ମଧ୍ୟ, ଏହା ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ଆଉ ପୁଅ ମୋର ଗୋଟେ ପୁଅ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପୁଅ ବି ତାର ଭିଜୁଆଲ କମ୍ୟୁନିକେସନ ରେ ତାର 3rd ଇୟର 2025ରେ ତାର କମ୍ପ୍ଲିଟ ହବ, କିନ୍ତୁ କଲେଜ ତରଫରୁ ତାର ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ଅଛି। ସେ ଗୋଟିଏ ସଂସ୍ଥାରେ ସେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ପାଇଁ ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିଥିଲା, ତାକୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ବି ହେଇଥିଲା। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାସ୍ କରି ଆଉ ଆସନ୍ତା ଡିସେମ୍ବର 2 ତାରିଖରେ ଯାଇକି ସେ ଜଏନ କରିବ ଦିଲ୍ଲୀରେ। ଆଉ ଦିଲ୍ଲୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥଣ୍ଡା, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେମିତି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଏକଲା, ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେବେ ଏକଲା ଛାଡିନୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଯିବ, ସେଠି ଯାଇକି ସେ ଭଲ ଜାଗା ବି ରହିବା ପାଇଁ ପାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ ଯେପରି 4 ମାସ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି, ଆଉ ଯାହାବି ତାର ଶିଖିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସହିତ ତାକୁ ରଖନ୍ତୁ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପୁଣି ଆଜି ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟାଫ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଭୁ କୁଶଳତାରେ ପହଞ୍ଚେଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଏ। ପୁଣି 22 ତାରିଖରେ ସେ ଯେପରି କୁଶଳତାରେ ଫେରିବେ, ସେଥି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ ସାକ୍ଷ୍ୟ କହିଥିବାରୁ। ମୋର ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଯୋଉ ସମସ୍ୟା କି ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେମିତି ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣାଉଥିଲୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଠାରେ ଆମେ ଭରସା କରିଥିଲୁ ଯେ ସେ ସମସ୍ୟା ଦୂର ହେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି। ତାପରେ ମୋ ଜୀବନରେ କଣ ହୁଏ ନା, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା ବାକ୍ୟ କଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ବେଳକୁ ଶୈତାନ ମୋ ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଯେ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଯେ ମୁଁ ବାଇବଲ ପଢିକି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ମୋର ମନ ଯାଇନଥାଏ। ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସେ। ଏତେ ବଡ ସମସ୍ୟା, ଏତେ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଆମେ ଗତି କଲୁ 3-4 ମାସ ଖଣ୍ଡେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହରୁ ସେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାରୁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ସମସ୍ୟାରୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି।
आम परिवार पाई मध्य प्रार्थना करिबे। आउ कार साक्ष्य अछि कि? जदि साक्ष्य नाई ताहेले आमे सुनापद कार्यक्रम को जिबा। जो माने सुनापद शिखिछंती सुनापद कहि कि आगो को पढेने। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सदा प्रभुଙ୍କ विविध दया सकाशु आमने विनष्ट होई ना कारण ताहांकर करुणा शेष हुए नाही। विलाप 3:22। प्रेज द लॉर्ड। पुणी विश्वास करी प्रार्थना रे जहा किछि मागिबो सेई सब पाइबो। गीत माथ्यू 21:22 पद। से मो प्राण को सुस्थ करंती, से आपण नाम सकाशु धर्मर पथरे मते पढ़ाई नियंती। गीत संगीता 23 पर्व 3 पद। मैं कहिबे समस्त को नमस्कार। जे अधर्म आच्छादन करे से प्रेमेर अन्वेषण करे, किंतु जे पुनः पुनः एक कथा बोले से मित्रभेद जन्माय। हितोपदेश 17:8-9 पद। थैंक यू। धन्यवाद। जो मीटिंग रे प्रतिपालक मोहर अभाव हेब नाही। गीत संहिता 23:1 पद। जो मीटिंग रे उपस्थित प्रत्येक माँ भौणी मान को मोर ख्रीष्ट प्रेम नमस्कार। सलमय पद अछि। तुम वाक्य मो चरण पाई प्रदीप और मो पथ पाई आलु अटे। धन्यवाद। गीत संहिता 119 पर्वर 105 पद। धन्यवाद। सन्नमय पद कहिथिबारु प्रत्येकଙ୍କୁ मोर धन्यवाद जणाए एवं साक्ष्य कहिथिबा भौणी मानकु मध्य बहुत बहुत धन्यवाद। रश्मि भौणी गत सप्ताह रे तांकर से पुओ पई अनुरोध करिथिले प्रार्थना करिबा पई। प्रभु मानकर प्रार्थना सुनी से पुओ को सुरक्षा करी सुस्थ करछंती, सेथि पई धन्यवाद। शोभा भौणी मध्य तांकर पिला मानक निमंते जो विषय नै से प्रार्थना करथिले प्रभु सेथिरु से मानकु रक्षा करिछंती आ सहाय्य करिछंती, तांको पई मध्य प्रार्थना करिबा। आमर ग्लेसी भौणी मध्य जो ट्रेन टिकट पाई से माने व्यस्त होथिले यात्रा पाई जो सीट पाई से माने प्रार्थना करथिले ताहा मध्य से मानकु मिलिछि। प्रभुंक ठारे जे विश्वास करी मागंती, प्रभुंक ठारे जे भरोसा करी मागंती, प्रभु से मानकु आश्चर्य भावरे जोगांती। आ रश्मि भौणी कहथिले से बिजाति पो हेले मध्य आमाने प्रार्थना करिथिलु, आज से सुस्थता पाइछि। आमे समस्त प्रभुंक उद्देश्य रे समस्त हालेलुया कहिबा। हालेलुया हालेलुया। आसंतो ए समस्त विषय नै प्रासन्नमय पद कहिथिबा भौणी मानक पई आ साक्ष्य देथिबा भौणी मानक पई आ जो माने असुस्थ अछंती से मानकर सुस्थता पई हम रश्मि भौणी प्रार्थना रे हम मानक आगो को पढेने। धन्यवाद। समस्त को प्रेज द लॉर्ड। आसंतु प्रार्थना करिबा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अत्यंत दयालु प्रेमी स्वर्गीय पिता, राजा मानक राजा, प्रभु मानक प्रभु पिता, दया कल, अनुग्रह कल बापा। स्वर्ग तुम सिंहासन, पृथ्वी तुम पादपीठ बापा। आज आम मानक ए पृथ्वी रे जे तुमे वास करबा को देइछ आ के उद्देश्य नै तुमे आम मानक ए स्थान को आनिछ बापा, ताहा तुमे जानिछ बापा। आम माने अयोग्य हेले मध्य तुमे आम मानक केबे दूरे देइना बापा। पापी अयोग्य दिनहीन बापा, धूली मात्र कौनसी योग्यता नहीं बापा। तुम चरण तले बसिबाकू तथापि तुमे आम मानक केते अनुग्रह केते दया करिछ प्रभु, सेति पई धन्यवाद दउछि बापा। धन्यवाद दउछि बापा। मो भलिया अयोग्य को जे तुमे ए सुंदर सहभागिता गुडी करे बसिबाकू सुजोग देलो बापा। जेतेबेले मु खोजुतिली तुमे मते मिली पाइबाकू देलो बापा। जेतेबेले मु तृषित थिली तुमे मते सुंदर सहभागिता गुड़िक तुम्हें देल, से धन्यवाद दउछि पिता। धन्यवाद दिए बापा। तुम्हें मते मो परिवार मो प्रत्येक आत्मीय स्वजन स्थान रे बंधु वर्ग समस्त को तुम्हें भल रखिछ, सुस्थ सबल रखिछ पिता, से धन्यवाद देउछि बापा। धन्यवाद दिए बापा। विशेष करी तुम्हें हमर प्रार्थना सुनिछ बापा, कारण तुम्हें मिलित प्रार्थना सुन, कारण तुम्हें सुन उत्तर मध्य दियो प्रभु, कारण दुखी लोक क्रंदन करते सदा प्रभु तुम्हें परमेश्वर तुम्हें हमर प्रार्थना सुनिछ बापा। से ज्योति को तुम्हें जीवन देइछ पिता, से विजातीय हेले मध्य से मोर
पुओ परि बापा तुमे प्रार्थना मान क्रंदन प्रार्थना तुमे शुणिल तुमे ताको जे जीवन दान देल नूतन जन्म पाई से फेरी आसी प्रभु सेति पाई महान हमकु धन्यवाद देउची बापा तुम चरण जेते धन्यवाद देले मध्य कम कारण माने प्रत्येक माँ दीदी माने भूणी माने जपरी आंठू भांगी देले तुमे शुण प्रभु आम प्रार्थना आम मिलित प्रार्थना बोझर प्रार्थना तुमे शुणिच प्रभु से छुआ को तुमे नुआ जन्म देइच प्रभु बाकी तार शरीर जो घा कष्ट जंत्रणा अच्छी बापा हाथ गोड़ भांगी जाइए तुम से सब सुस्थता देव परमेश्वर प्रभु तुम्हें आरोग्यकारी परमेश्वर तुम्हें जगाइबा परमेश्वर तुम सब विषय शुणी उत्तर देवा परमेश्वर बापा से धन्यवाद देउची बापा धन्यवाद दिए बापा जो भूणी माने आज साक्ष्य कहले आ जो माने पद कही पारिले बापा से मन रखी पद कहवा माने सुजोग देला सेति पई धन्यवाद देउची आ जो दीदी से मध्य तांको साक्ष्य देउतिले ट्रेन पई टिकेट पई चिंतित थिले प्रभु तुमे तांकर टिकेट रो सुबंदोबस्त कल बापा से सुंदर भाबरे तांकर यात्रा सफल करि पाले सेति पई धन्यवाद देउची आ जो दीदी तांकर झियो बीबीए कंप्लीट करिला प्रभु तांको पई जो आगु को तुमे कोन रखिचो केवल तुमे जानिचो प्रभु कारण तुमे सब किछि विषय जानि था प्रभु माने बाह्य रूप देखो तुमे अंतःकरण देखो तुमे तांको पिता माता सहित से परिवार को बाहुल रूप आशीर्वाद करबा सहित से झियर जीवन गंतव्य पथरे तुमे ताको शिक्षित कराओ बापा तुमे दया कर अनुग्रह कर उपस्थित थिबा प्रत्येक भौणी मान को तुम चरण तल देउची बापा तुमे दया कर एई सहभागितारे बसिबा को देइतिबारु धन्यवाद आ जो दीदी प्रिजाइडिंग करूछन्ती तांको मते बाहुल रूप रे आशीर्वाद कर बापा तांको तांको परिवार को तांको समस्त सेवा कार्य को तुमे दया अनुग्रह कर होस्ट कर दीदी को मध्य तुमे दया कर बापा से केते सुंदर भाबरे प्लेटफॉर्म करिथिबारु आमाने जे तुमर से जीवंत वाक्य सुनिबा को पारुछु सब विषय शिखिबा को मध्य पारिछु सेति पई धन्यवाद दउची पिता तांको तांको परिवार पिला मान को तुमे बाहुल रूप रे आशीर्वाद कराओ जे दीदी वाक्य पठन कले तांको मध्य बहुल रूप रे आशीर्वाद कर आगो को जो दीदी आम मान निमंते वाक्य नहीं आसुचंती प्रभु तुमे तांको मुख दे तुमे कथा कुह तुमे से जीवंत वाक्य आम मान निमंते प्रकाश कर सी न कहतु मात्र तुमे तांको हजाई लुचाई तुमे कथा कुह बापा से वाक्य द्वारा आम माने जेपरी अनुप्राणित हबु निज जीवन बुझीबा को पारिबु कार्य रे लगाई पारिबु सेति पर तुमे दया अनुग्रह कर बापा दया अनुग्रहकारी परमेश्वर सुंदर सहभागिता देल पुनर्बार धन्यवाद देउची बापा आरंभ रु शेष पर्यंत प्रत्येक विषय भार तुमे नियो बापा दया अनुग्रह कर उपस्थित रुह प्रत्येक डिवाइस को तुमे इंटरनेट रो प्रॉब्लम को तुमे जेपरी कोनोसी प्रकार प्रॉब्लम जेपरी न हुए सुंदर भाबरे हम माने ई सहभागितार सब विषय को ग्रहण करि पारिबा सेति पर तुमे दया अनुग्रह कर बापा आ जो किछि विषय जदि मु भूली जाय त क्षमा कर तुमे सब विषय जानिछ कारण प्रत्येक जनकर नाम तुमे जान प्रभु कारण तुमे गठन हमर जानिछ तुमे हमर सृष्टिकर्ता तुमे त्राणकर्ता उद्धारकर्ता परमेश्वर प्रत्येक विषय तुम चरण तल देउची बापा विशेष रे तुम चरण तल रखुची बापा मोर परिवार को बाहुल रूप रे आशीर्वाद कर बापा मु आ मो परिजन जे परी आ तुम सेवा आराधना करिबा को पारिबा बापा सेति पर दया अनुग्रह कर आ पिला दुईटी स्थान रे रहउचंदी बापा तुमे समान को सहित परमेश्वर हो तुमे मानुएल परमेश्वर हो बापा कारण ए यौवन अवस्था रे से जे परी सृष्टिकर्ता को भूली न जानतु बापा तुमे समान को दया अनुग्रह कर बापा पुनर्बार उपस्थित अनुपस्थित प्रत्येक जन को इस समय रे तुम चरण तले रखी मोर छोट अल्प भिक्षा प्रिय पुत्र प्रभु जीशु ख्रीष्ट नाम रे उत्सर्ग करूअछि आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड आमेन धन्यवाद भौणी समस्त विषय प्रार्थना करथिबार आपन को बहुत बहुत धन्यवाद एबा मानकर समय अछि बाइबल क्विज रो समय आज आदि पुस्तक रो शेष पर्व मान को मध्य रे सुशीला भौणी अछंती से मान को से आदि पुस्तक रो बाइबल क्विज रे शेष पर्व आगो को पढ़ी नेबे उपस्थित प्रत्येक को प्रेज द लॉर्ड जणाउछे आसंतो आजिर बाइबल क्विज देखिबा जहा कि आदि पुस्तक 50 अध्याय जहा कि शेष पुस्तक प्रभु को अनुग्रह रु माने एही 50 अध्याय पर्यंत आसिलो आज मु आपण मानक निकट रे ए स्क्रीन को शेयर करिछि पुणी पढ़ी भी प्रश्न आपण माने जदि जानि छन्ते दया कर उत्तर दियंतु अनम्यूट करके पुणी जदि जानि नाहंती आपण बाइबल खोली भी पारिबे जेतु आमे बेले बेले भूली जाई थाउ आमे पढ़ी थिले मध्य
ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବାଇବଲ ଦେଖିକି ବି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ ପଢୁଛି। ମିଶରରେ ଯାକୋବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେମାନେ କେତେ ଦିନ ଶୋକ କଲେ? 70 ଦିନ। 70 ଦିନ। ଧନ୍ୟବାଦ। 70 ଦିନ ଯାଏ ସେମାନେ ଶୋକ କଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ହିତୀୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାକୋବଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା କ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲା? ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ହିତୀୟ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଯାକୋବଙ୍କୁ କବର ଦିଆଯାଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ କାହା ଦ୍ୱାରା କ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲା? ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲା। ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଉଦ୍ବିଗ୍ନ ଦ୍ରବ୍ୟାକ୍ତ କରିବାକୁ ଦେବା ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା? 40 ଦିନ ଦିନ। ଲାଗିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। 40 ଦିନ ଲାଗିଲା। କିଣାନରେ ଯୋସେଫ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଶୋକ ଦିନ କେଉଁଠାରେ କଟାଇଲେ? ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାରସ୍ତ ଆଟର୍ଦର ଖଳାରେ। ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାରସ୍ତ ଆଡଦର ଖଳାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ବିଳାପ କଲେ। ରାଇଟ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯୋସେଫ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ କେତେ ଦିନ କିଣାନରେ ଇସ୍ରାଏଲ ପାଇଁ ଶୋକ ବିତାଇଲେ? 7 ଦିନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୋକ କଲେ। ଯେଉଁଠାରେ ଯାକୋବଙ୍କୁ ସମାଧି ଦିଆଯାଇଥିଲା, ପ୍ରଥମେ କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା କାହାର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା? ହେତୀୟ ଇଫ୍ରୋନର ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, କ୍ଷେତ୍ର ଥିଲା। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ହିତୀୟ ଇଫ୍ରୋନଙ୍କ ଠାରୁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ରୀତ ହୋଇଥିଲା। ଯୋସେଫଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ କେତେ ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା? 110 ବର୍ଷ। ଧନ୍ୟବାଦ। 110 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। ମୋଟାମୋଟି ମିଶର ଏବଂ କିଣାନରେ ଯାକୋବଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଶୋକ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ମୋଟାମୋଟି ମିଶର ଏବଂ କିଣାନରେ ଯାକୋବଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଦିନ ଶୋକ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା? ଅପସନ ଅଛି 77। ରାଇଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। 77। 77 ଦିନ। 77 ଦିନ ଉତ୍ତର। ଯୋସେଫ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯାକୋବଙ୍କ ପାଇଁ ଶୋକ କରିଥିବା ସ୍ଥାନକୁ କିଣାନୀୟମାନେ କେଉଁ ନାମ ଦେଲେ? ଆବେଲ ମିଶ୍ରମାନଙ୍କ ଶୋକ। ଆବେଲ ବହୁତ ମିଶ୍ରୀୟ ବଢିଆ। ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତ ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ବାଇବଲ କୁଇଜ, ଯାହାକି କିଛିଟା ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ନେଇଥିଲି। ଯେମିତି ସବୁଦିନ ଭଳିଆ ମାନେ ସବୁ ଚାପ୍ଟରରୁ କିଛି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ। ପୁଣି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 1 ଅଧ୍ୟାୟରୁ 50 ଅଧ୍ୟାୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରିଲୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହାନାମ ଧନ୍ୟ ହେଉ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ପାର୍ଟିସିପେଟ ବି କରୁଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଏହି ବାଇବଲ କୁଇଜ ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲେ ମାନେ ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକକୁ ଆମେ ଶେଷ କରିଛୁ, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଦୟା କଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଟିସିପେଟ କରିଛନ୍ତି ବା ଆଟେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଉ ମହିଳା ମିଟିଂରେ, ଆଉ ଏଇ 50 ସପ୍ତାହ ଧରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହବ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହରେ। ସେଥି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ବାଇବଲ ପଢୁଥାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ପ୍ରତି ବାରମ୍ବାର ପଢି ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ସମୟ ହେଲେ ଆଜିର ଏଇ ଅଧ୍ୟାୟକୁ କଣ ଭିଡିଓ ଦେଖିବା କି?
ହଁ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ତାହେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ, ଯାହାକି ଆଦି ପୁସ୍ତକ 50 ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ଇଂରାଜୀରେ ଆଉ ଅଛି, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଟାଇଟଲ ହବ। ପୁଣି ଆମେ ଯଦି ବାଇବଲ ପଢିବା ତା One second. ସାଉଣ୍ଡ ବଦଳିଥିବ, ମୁଁ ଜଷ୍ଟ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସାଉଣ୍ଡ ପାଇଁ। Joseph threw himself upon his father and wept over him and kissed him. Then Joseph directed the physicians in his service to embalm his father Israel. So the physicians embalmed him, taking a full 40 days, for that was the time required for embalming. And the Egyptians mourned for him 70 days. When the days of mourning had passed, Joseph said to Pharaoh's court, "If I have found favor in your eyes, speak to Pharaoh for me. Tell him, my father made me swear an oath and said, I am about to die. Bury me in the tomb I dug for myself in the land of Canaan. Now let me go up and bury my father. Then I will return." Go up and bury your father, as he made you swear to do. So Joseph went up to bury his father. All Pharaoh's officials accompanied him, the dignitaries of his court and all the dignitaries of Egypt, besides all the members of Joseph's household and his brothers and those belonging to his father's household. Only their children and their flocks and herds were left in Goshen. Chariots and horsemen also went up with him. It was a very large company. When they reached the threshing floor of Atad near the Jordan, they lamented loudly and bitterly, and there Joseph observed a 7-day period of mourning for his father. When the Canaanites who lived there saw the mourning at the threshing floor of Atad, they said, The Egyptians are holding a solemn ceremony of mourning. That is why that place near the Jordan is called Abel Mizraim. So Jacob's sons did as he had commanded them. They carried him to the land of Canaan and buried him in the cave in the field of Machpelah near Mamre, which Abraham had bought as a burial place from Ephron the Hittite, along with the field. After burying his father, Joseph returned to Egypt, together with his brothers and all the others who had gone with him to bury his father. When Joseph's brothers saw that their father was dead, they said, What if Joseph holds a grudge against us and pays us back for all the wrongs we did to him? So they sent word to Joseph saying, Your father left these instructions before he died. This is what you are to say to Joseph. I ask you to forgive your brothers the sins and the wrongs they committed in treating you so badly. Now please forgive the sins of the servants of the God of your father. When their message came to him, Joseph wept. His brothers then came and threw themselves down before him. We are your slaves. We are your slaves. Don't be afraid. Am I in the place of God? You intended to harm me, but God intended it for good to accomplish what is now being done, the saving of many lives. So then don't be afraid. I will provide for you and your children. And he reassured them and spoke kindly to them. Joseph stayed in Egypt, along with all his father's family. He lived 110 years and saw the 3rd generation of Ephraim's children. Also the children of Machir, son of Manasseh, were placed at birth on Joseph's knees. Then Joseph said to his brothers, I am about to die, but God will surely come to your aid and take you up out of this land to the land he promised on oath to Abraham, Isaac,
and Jacob. And Joseph made the sons of Israel swear an oath and said, God will surely come to your aid, and then you must carry my bones up from this place. So Joseph died at the age of 110. And after they embalmed him, he was placed in a coffin in Egypt. धन्यवाद ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କ୍ୱିଜ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ थैंक यू सो मच ओवर टू यू सिस्टर ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ପୁସ୍ତକ ଆମମାନଙ୍କୁ ସରେଇବା ପାଇଁ ବାଇବଲ କ୍ୱିଜରେ କଢେଇ ନେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ତୁମେ କଷ୍ଟ ପଡି ମଧ୍ୟ କ୍ୱିଜ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଛ ଟାଇମ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଅଧିକ ବିଷୟ ଶିଖିଛୁ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଭୁଲି ଯାଇଥିଲୁ ଅନେକ ବିଷୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ବିଷୟ ଯାକ ଆମେ ଶିଖି ପାରିଛୁ ତାର ଗଭୀରତା ଏଇ ଆଦି ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଉ ଗଭୀରତା ସବୁ ଅଛି ତାହା ଆମେ ଶିଖି ପାରିଛୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁସ୍ତକ ସାରିଥିବାରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନମ୍ୟୁଟ କରି ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେବା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ थैंक यू सो मच प्रभु गौरव पांतु ଆସନ୍ତୁ ମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଭକ୍ତିକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଏବଂ ବାଇବଲ କ୍ୱିଜରେ କଢେଇ ନେଇଥିବା ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥାନ୍ତୁ ଆଉ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରକାର ଆମେ ବାଇବଲର ଶିକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଭଉଣୀକୁ ସମର୍ପଣ କରି ବକ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆମେ ଯେପରି ସୁସ୍ଥିର ଭାବରେ ବସିବା ଏବଂ ପବିତ୍ର ଭାବରେ ବସିପାରିବା ଏଥି ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି ଦୀପିକା ଭଉଣୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ଆପଣ ପ୍ରାର୍ଥନା प्रभु को महानाम को मोर धन्यवाद और प्रेस लॉर्ड जूम रे थिबा समस्त मोर प्रिय दासी मान को ख्रीष्ट प्रेम मोर नमस्कार आ लीड करथवा दीदी को मोर नमस्कार टुनुलिमा दीदी को मोर नमस्कार आसंत हमें प्रार्थना करबा हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पवित्र पवित्र तुम्भ नाम पवित्र टेपित तुम्हें राजा मान कर राजा प्रभु मान कर प्रभु देव मान कर देवट महान पिता परमेश्वर तुम पवित्र नाम को मु धन्यवाद दे प्रभु मते आज सुंदर सुजोग समय देच प्रार्थना करबा निमंते प्रभु मते आह्वान करिच सेत पय मु धन्यवाद धन्यवाद करूछि हे पिता प्रथम ठारो शेष पर्यंत आम सहवर्ती रहिल प्रभु ए पर्याय तुम मान को पढ़ाई आनिछ सेत पय मु धन्यवाद धन्यवाद करूछि राजा प्रत्येक बुधवार जो मीटिंग रे प्रत्येक महिला मान को प्रभु तुम्हें आज सुंदर सुजोग समय आमान को निमंते देउ अछि प्रभु सुंदर प्लेटफॉर्म रे परमेश्वर सेत पय मु धन्यवाद करूछि पिता प्रभु विशेष करी प्रथम ठार शेष पर्यंत जेते मोर प्रिय भौणी माने प्रभु दायित्वर भार नहीं प्रभु एपर्यंत आगे आनी पिता सेति पय मु धन्यवाद करूछि परमेश्वर ओ विशेष करी मु प्रार्थना करूछि प्रभु ओ सुशीला दीदी निमंते बापा ओ परमेश्वर जहा कि प्रभु तांको एते सुंदर भाव रे तुमे व्यवहार करी आनिलो प्रभु आदि पुस्तक शेष पर्यंत परमेश्वर सुंदर भाव रे से हमको सुंदर शिक्षा देले सुंदर विश्व जणाइले प्रभु वीडियो माध्यम द्वारा भी हमको जणाइले ओ प्रभु मु धन्यवाद करूछि सेही आदि पुस्तक रु प्रथम ठार शेष पर्यंत आमे बहुत किछि जानिबा को पारिलु परमेश्वर बहुत सुंदर शिक्षा भी आमे बुझिबा को पारलु परमेश्वर जो विषय गुडको आमे पासरी देइथिलु भूली जाइथिलु सेही विषय गुडको प्रभु से बाइबल क्विज द्वारा हमें बहुत विषय जानी पारलो सेति पय मु धन्यवाद करूछि ओ प्रभु सुशीला दीदी तांकर समय बाहर करी हम मान को निमंते से बाइबल क्विज को व्यवहार कले उत्तम भाव रे व्यवहार कले सेही परि प्रभु तांको ओ जीवन रे प्रभु तुमर आशीर्वाद तुमर अनुग्रह रो दया सर्वदा सहित तांको सहित रहु बोली प्रार्थना करछि बापा ता सेवा कार्य रे तुम तांको आशीर्वाद करो ओ परमेश्वर ता सेवा कार्य आशीर्वाद करो ता परिवार को आशीर्वाद करो सुशीला दीदी को आशीर्वाद करो अनुग्रह दया रे परिपूर्ण करी सर्वदा तुमरो ओ प्रभु शैल ऊपर रख बोली प्रार्थना करछि पिता महान पिता मु धन्यवाद करूछि प्रभु विशेष करी वक्ता महाशय को मु तुमरे पाद तले समर्पण करूछि बापा एबे ठारू वक्ता कोन आम मान को निमंते प्रिय
ଓ ଦାସୀ ତୁମର କହିବେ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ପ୍ରଭୁ କହିବା ଆଗରୁ ପ୍ରିୟ ଦାସୀଙ୍କୁ ମୁଁ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ବାକ୍ୟ ଯାହା କିଛି ବି କହିବେ ପ୍ରଭୁ ତାହା ଯେପରି ଆମ ହୃଦୟରେ ପବିତ୍ର ସହିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ 100 ଗୁଣ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ପିତ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବାକ୍ୟ ଶୁଣା ପାଇଁ କର୍ଣ୍ଣ ଦିଅ। ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟକୁ ହୃଦୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଖୋଲି ଦିଅ। ଯେପରି ପବିତ୍ର ଭାବରେ ସେ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ଶୁଣିବୁ, ସଂଗ୍ରହ କରିବୁ, ଆପଣ ହୃଦୟରେ ରଖିବୁ, ଆଉ 100 ଗୁଣ ଫଳ ଫଳି ତୁମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଏ ପିତ। ସେଇଭଳି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଦୟା କର। ସେଇଭଳି ଆମମାନଙ୍କୁ ମନ ହୃଦୟ ଦେଇ ତୁମ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ ଯାଉଛୁ, ସେଇଭଳି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ପିତ। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି ଯେତେ ଜଣ ଆମେ ଯୋଉ ମିଟିଂ ରେ ଅଛୁ ପ୍ରଭୁ। ଓ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ଦାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରୁଛି। ଏକଚିତ୍ତ ମନୋଭାବ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମର କଥା କହ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ତୁମେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କର ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ହେ ବାପା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଗାଇଡ ଦିଅ। କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ନେଟୱାର୍କ ର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ରହିବ ନାହିଁ, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ରହିବ ନାହିଁ। ଓ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥିର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ତୁମର ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବୁ, ଆମ ସହବର୍ତ୍ତୀ ରହି ପରମେଶ୍ୱର ହବ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛି। ମୋର ଛୋଟ ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମରି ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ଆସୁଥିବା ନାଜରିତ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଛି, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଗକୁ ବଢେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ସମୟ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଉଣୀ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଅନଲାଇନରେ ଅଫଲାଇନରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ଥରେ ରାୟଗଡ଼ା ଆସି ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ବାକ୍ୟ କହିଥିଲେ ଭଉଣୀ, ଆଉ ତାଙ୍କ ନାଁ ଶ୍ରାବଣୀ ଉଡୁ। ତାଙ୍କ ସହର କୋଠି ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଭଉଣୀ ନିଜେ ଦେଇଦେବେ। ଆମେ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇଥିଲୁ ରାୟଗଡ଼ାରେ। ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଜଣେ OAS ଅଫିସର। ଆଉ ତାଙ୍କର କେତୋଟି ସନ୍ତାନ ମୁଁ ବି ଜାଣିନି। ଭଉଣୀ ସେ ସବୁ ପରିଚୟ ଦେଇ ଆପଣ ବାକ୍ୟ ପଢେଇ ନେବେ। ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଭଉଣୀ। ନମସ୍କାର। ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରେମ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଟୁ ଅଲ୍। ସମସ୍ତେ ଯଦି ସେଫ୍ ରୁମ୍ ରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରି ବସିଲେ ବକ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଲାଗିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବି ଆନନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଭଉଣୀ ଆପଣଙ୍କ ସହ। ଆଜ୍ଞା, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବିବିଧ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ ମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସମୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ସେ ଆଉ ବାହାର କରିକି ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ସହଭାଗିତାରେ ଆଉ ସମ୍ମିଳିତ ହେଇଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ମୋ ପରି ଦିନ ଧୂଳିଙ୍କୁ ସେ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ୱିମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମତେ ଆପଣମାନେ ଆଉ ମୋର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଗ୍ୟମଣି ଆପଣମାନେ ଆଉ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ପୁଣି ଯେଉଁ ଦିଦି ଆଜି ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲିଡିଂ କରି ଆଉ ମତେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି। ଆଉ ମୋର ପରିଚୟ, ମୁଁ ସେମିତି ମୋର କିଛି ମଧ୍ୟ ମାନେ ଦିଦି ଯେ ପ୍ରକାର କହୁଥିଲେ ସେ ପ୍ରକାର ମୋର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ହେତୁ ସେଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମତେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବରଗଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ରହେ। ଆଉ ମୋର 2ଟି ପୁଅ, ଆଉ ମୋର ସ୍ୱାମୀ ସେ ଜଣେ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ। ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେବଳ ଏତିକି ହିଁ ମୋର ପରିଚୟ, ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୋର ସେମିତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଥିଓଲୋଜିକାଲ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ବସିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଥା କହିବେ। ସେଦିନ ପ୍ରଭୁ ଗୋଟେ କୁକୁଡାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ, ଆଉ ପିତର ସେ କୁକୁଡାର ଡାକ ଶୁଣିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କଥା ମନେ ପକେଇଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଆଡକୁ ଯିବା। ଆଉ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆଉ ଏଇ ୱିମେନ୍ସ ଫେଲୋସିପରେ ମୁଁ ଭାଗ ନେଇଛି ବୋଲିକି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ବା ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ, ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ ଯେତେବେଳେ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଆକାଶ ମଣ୍ଡଳ ପୃଥିବୀ ସବୁ ନିର୍ମାଣ କରିକି ସେ ଉତ୍ତମ 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 କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ହବାଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଦମଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିକି ରହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଅତି ଉତ୍ତମ ବୋଲିକି। ତ ଆମମାନେ କେତେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅତି ଉତ୍ତମ ବୋଲିକି କହିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ଏଇଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଦୁଃଖର କଥା ଯେ ଅତି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ହିଁ ଆଉ ପାପରେ ପଡିଗଲା। ଆଉ ସେଥି ସକାଶୁ ନାରୀ ମାନେ ସବୁ କଣ ହେଇଗଲେ,
ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆଉ ଭିନ୍ନ ହେଇଗଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଯିହୁଦୀ ମାନେ ଆଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ସେ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କର ଜାଗାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବଂଶାବଳୀରେ ଦେଖିବେ ଆଉ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ସେଇ ମାନେ ଯୋଉ ଲୈଙ୍ଗିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲା ବା ଯୋଉ ବିଷୟରେ ଆଉ ମାନେ ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଅନୁସାରେ ଯୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରୁଥିଲେ, ସେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ କ୍ଷମା କରି କରି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କଣ ହଉଛି, ଆଉ ଆମେ ବାଇବଲରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ବଂଶାବଳୀରେ ଆଉ 4 ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନାମ ମେନସନ ହେଇଛି ନାଇଁ କି, ଯୋଉଟା କି ଯାହାର କି ନାମ ଲେଖିବାର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିଲା। ଫାଷ୍ଟ କିଏ ହଉଛନ୍ତି ତାମର, ନାଇଁ କି, ତାମର ସେ ନିଜର ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ରାହାବ, ଯିଏକି ରାହାବଙ୍କର ନାମର ଆଗରେ ଗୋଟେ ଟାଇଟେଲ ଯୋଡା ହଉଛି ବେଶ୍ୟା ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବଂଶାବଳୀରେ ସ୍ଥାନ ପାଉଛନ୍ତି। ପୁଣି ଋତ, ଯିଏକି ଗୋଟେ ମୟାବିଆ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ବିଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଯିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଧର୍ମରେ ନଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ବିଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାର, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ପାର୍ଥକ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଦଉଛନ୍ତି, ବାହାର କରିଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଜାତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ମୟାବିଆ ସ୍ତ୍ରୀର ନାମ ମଧ୍ୟ ବଂଶାବଳୀରେ ଆସି ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆଉ ଜଣେ ବତ୍ସେବା, ଯିଏକି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ନାମ ମଧ୍ୟ ଆସି ଯାଉଛି। ତ ପ୍ରଭୁ କେତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ବା ହବା ବା ନାରୀ ଯେଉଁ ପାପ କରିଥିଲା, ସେଇ ପାପକୁ ସେ ଧୋଇ ଦେଇକି ପୁନର୍ବାର ସେ ଆଉ ଥରେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ସମାନ ବା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବଂଶାବଳୀରେ ସ୍ଥାନ ଦଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପାପକୁ ଯାହା ବି ଅଶୁଚି ବିଷୟ ଅଛି ତାକୁ ଦୂର କରିକି ସେ ସମାନ ପୋଜିସନରେ ପ୍ରଭୁ ଆଣି ଦଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁ କେତେ ମହାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କର ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ କରିକି ଠିଆ କରୁଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ଆଉ ଆଜିର ବାକ୍ୟ ହଉଛି, ଆଉ ମୋର ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମାନେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଥିଲେ ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ଆମର ବାକ୍ୟର ଆଜିର ଟପିକ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଆଉ ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ, ମାନେ ଆମେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ କିପରି ହେଇପାରିବା, ସେଇଟା ଆଜିର ଟପିକ ଅଛି। ତ ଆମେ ଟିକେ ପଢିବା, ବାଇବଲରୁ ଗୋଟିଏ ପଦ ପଢିବା ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ପାଇପାରିବେ ଲୁକ ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର ତାର 1 ପଦ ପଢିବା। ଏକ ପଦ, 1ର 1 ପଦ। ଆରମ୍ଭାବଧି ଯେଉଁମାନେ ଚାକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ଓ ବାକ୍ୟର ପରିଚାରକ, ସେମାନେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ଅନୁସାରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିଷୟ ସବୁ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣ ମାନେ ବହୁତ ବାକ୍ୟରେ ବୀର ଅଟନ୍ତି, ଆଉ କୁଇଜରେ ସବୁ ବିଷୟରେ ବୀର ଅଟନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଅଧିକ କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ଟପିକ ହଉଛି ଚକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ। ତ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ପୁଣି ମୁଁ ନିଜକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ସମର୍ପିତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ପୁଣି ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପଦ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମୋ ସହିତ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମିଳିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପବିତ୍ର ମଙ୍ଗଳମୟ ତ୍ରିକ ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଜୀବିତ ସଦା ପ୍ରଭୁ, ଦେବମାନଙ୍କର ଦେବ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଭୁ, ରାଜା ମାନଙ୍କର ରାଜା, ଏକମାତ୍ର ଜୀବନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱର, ସ୍ୱର୍ଗ ଯାହାର ସିଂହାସନ, ପୃଥିବୀ ଯାହାର ପାଦପୀଠ, ଯେ କବଂକ୍ଷ, ଯେ ଆଦି ପୁଣି ଯେ ଅନ୍ତ, ଯେ ଆରମ୍ଭ, ଯେ ଶେଷ, ଯାହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ଦିବ୍ୟ ଦୂତଗଣ ଦିବାରାତ୍ର ପ୍ରଶଂସା ଧ୍ୱନି ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଅଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକାର ମହାନ ସଦା ପ୍ରଭୁ ତୁମରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି, ତୁମରି ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଗ ତୁମେ ଏତେ ମହାନ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୋ ପରି ଦିନ ଧୂଳି ଅଚକ୍ୟକୁ ତୁମେ ପ୍ରେମ କଲ। ପ୍ରଭୁ ଗ ତୁମର ସେ ସ୍ୱର୍ଗର ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ମୋ ନିମନ୍ତେ ତୁମେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲ। ପ୍ରଭୁ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଦୟା କଲ, ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କଲ ବୋଲି ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ତୁମର ପରିଚୟ ଦେଲ। ପିତା ଗ ପ୍ରଭୁ ଆମର କୌଣସି ଯୋଗ୍ୟତା ଉତ୍ତମତା କି କୌଣସି ଧାର୍ମିକତା ସକାଶୁ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କେବଳ ତୁମରି ଅନୁଗ୍ରହ, ତୁମରି ପ୍ରେମ, ତୁମରି ଦୟା ଯୋଗୁଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ତୁମେ ପରମେଶ୍ୱର ମହିଳା ମାନଙ୍କୁ, ତୁମରି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଗ ତୁମର ପରିଚୟ ଦେଲ। ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଅଛି। ହେ ଗୌରବମୟ ସିଂହାସନ ଉପବିଷ୍ଟ ଏକମାତ୍ର ରାଜା, ତୁମେ ଓହ୍ଲାଇ ଆସ ପ୍ରଭୁ ଏହି କ୍ଷଣ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ପ୍ରଭୁ ଗ ତୁମେ ମତେ ହଜା ଲୁଚା ପ୍ରଭୁ, ମୋର ମୁଖ ଦେଇ ପିତା ତୁମେ କଥା କୁହ। ମୁଁ ନିଜକୁ ତୁମ ଚରଣ ତଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସମର୍ପଣ କରୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସେଇ କ୍ରୁସିଆ ଉହାଡ଼ରେ ମତେ ହଜାଅ ପ୍ରଭୁ ଗ ତୁମରି ସେହି ପରମେଶ୍ୱର ଯଜ୍ଞ ବେଦୀର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଅଙ୍ଗାର ପରମେଶ୍ୱର ମୋର ଅଷ୍ଟାଧାରକୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କରି ମତେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚି ପବିତ୍ର ନିର୍ମଳ କର। ପ୍ରଭୁ ଗ ଏଇ ମୁଖରୁ କେବଳ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ଯେପରି ନିର୍ଗତ ହବ, ତୁମେ ସେଥିପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ତୁମରି ଯେଉଁ ଦାସୀ ମାନେ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ
ଅଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ଆତ୍ମିକ କର୍ଣ୍ଣକୁ ତୁମେ ଖୋଲି ଦିଅ ପ୍ରଭୁ ଗ ତୁମରି ବାକ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଦି ଧାଡ ଖଡ୍ଗ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁ ଅଧିକ ତୀକ୍ଷ୍ଣତର ଅଟେ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ପ୍ରଭୁ ଗ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ବିଦୀର୍ଣ୍ଣ କର ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି हे पवित्र आत्मा तुम्हें ओह्लाई आस तुम्हारी उपस्थिति मध्य प्रभु को रहिबा पे तुम्हें साहाय्य कर प्रत्येक डिस्टर्बकारी आत्मा को जीसु नाम तुम्हें दूर कर प्रभु परमेश्वर पिता तुम्हें दया कर प्रभु को प्रभु मनुष्य किए जे प्रभु तार कथा किए शुणिबे किंतु तुम्हें परमेश्वर तुम्हें कथा कुह आज जेपरी प्रत्येक तुमरी रब को शुणिबा को पारिबे प्रभु आ तुमको जेपरी देखिबा को पारिबे सेतिबे तुम्हें साहाय्य प्रदान कर धन्यवाद देवछि पिता तुम्हें मोर प्रार्थना शुणिछ तुम्हें उत्तर देछ बोली प्रभु तुम्हारी वाक्य को मु निज को पुणी तुम्हारी प्रत्येक संतान को तुम चरण समर्पण करी क्षुद्र प्रार्थना अत्यंत प्रेमिक दयालु प्रिय प्रभु जीसु आपा मधुर नाम मागुछि पिता आमीन आमीन आसंता माने आगो को पढ़िबा आ लोक लिखित सुसमाचार आमे समस्ते जानिछु आ एटा आ लोक लेखुचंती काहाको आ से केते इरे सहित लेखुचंती आरंभवादी जो माने चाक्षुष साक्षी और वाक्यर परिचारिका सेमान परिचारक सेमाने आमान को समर्पण करिबा अनुसारे आ लोक माने केते से रिसर्च करिके जहा जहा चाक्षुष साक्षी माने जो जो विषय को अंगे निभेइथिबा देखिथिबा चक्षुरे अनुभूति पूरा देखिथिबा लोकमान कोठारु से सब विषय को रिसर्च करके एठारे लेखुचंती आ कहा पे लेखुचंती एठी लेखा आइची थियोफिल बोली के लेखा आइची नै कि थियोफिल को निमत माने निकट को लेखा आइची आ आज से दिन थियोफिल निकट रे कि आज हम समस्त पाखरे ई वाक्यटी आ लोक लेखिकी पठेइछंती तो एठी हमें देखिबा आ काहे कि एठारे एते गुरुत्व दिया जायछि चाक्षुष साक्षी विषय कारण कौन आ से समय मसीह जन्म हेबे बोली के समस्ते बहुत आतुर सहित जगिथिले आ से दाऊद वंशरु जन्म हबार तिला तो से माने जिहुदी मानकर धर्म अनुसार से माने वंशावली को बहुत प्राधान्यता देउथिले आ सेति पय तो देखुन एठरे माथ्यू रे लेखा हिछि ना माने अब्राहम रो 14 पुरुष पर्यंत दाऊदंकर पुणी दाऊद ठार 14 पुरुष पर्यंत जीशु कृष्णकर जन्म पर्यंत आ अति सुंदर भाबरे वंशावलीटी सेठी लेखा है कारण कौन थिला कि से माने जेपरि कि दाऊदंकर वंशर केमती कि आउ से मसीह जन्म हेबे बोली के से विषय एठी सुंदर भाबरे लोक भी लिखिचंती आ माथ्यू रे माथ्यू अति सुंदर भाबरे से सब विषय लिखिचंती आ अल्प दिन पर आमे क्रिसमस सीजन रे मध्ये प्रवेश करबा नै कि जेतले क्रिसमस सीजन रे प्रवेश कले ए सब विषय आमे बारंबार मेसेज रे मध्ये सुनिबा आ अनेक माने चक्षुष साक्षी विषय लेखिला बेलको आमे देखिछु जेतले लोक लेखुचंती आ प्रभु यीशुंकर जन्म विषय सेठी अनेक जनकर विषय लिखाई आ केउ केउ काहा काहा को परमेश्वरंकर दूत माने आसिके संवाद दैछंती से विषय लिखाई पुणी तीन पंडितंक विषय मध्ये लिखाई जे कि तीन पंडित तो नाही बाइबल रे तो लिखाई जे 3 जण पंडित बोलिकी किंतु आमे कहूछु 3 जण पंडित बोलिकी कारण कोन से माने 3टे गिफ्ट नेकी आसले कि सुना कुंदुर आ गंधरस किंतु बाइबल लिखाई केते जण पंडित आसीथिले बोलिकी पूर्व देशरु तो सेटा मध्ये किछि माने लेखा हेनी जे 3 जण बोलिकी किंतु आमे 3 जण बोलिकी आमे कहूछु आ सेमान को मध्ये लेखा हिछि जे सेमाने चक्षुष साक्षी बोलिकी सेमाने पूर्व देशरु आसीथिले आ तारा को गणी के आसीथिले आ 3 जण आसीथिले सेमानकर नाम मध्ये कोठी बाइबल रे मेंशन करा हे नै किंतु हेले मध्ये आमे पढुछु आ सेमाने आसीले किंतु जेतेबेले प्रभु यीशु जन्म हेले से समय से माने आसीले कि ना आसी नांती से माने प्रभुंकर जन्मर 2 वर्ष परे आसुचंती आपण मान जेतेबेले पढिबे सेठी लेखा हिछि आ प्रभु आ मातांकर कଳରେ से माने गृह भितरे थिले बोली कि काहेकि ना प्रभु जेतेबेले जन्म हेले से माने तो गुहाळा कुंडर थिले किंतु एठी जेतेबेले पढिबे से माने गृह भितरे थिले तो सेतेबेले 2 वर्ष हे जाइतिला तो 2 वर्ष परे से माने आसुचंती आ प्रभु को देखुचंती बा यीशु को देखुचंती तो आज मु कहिबी सेही 3 जण पंडितंक विषय रे जे माने कि प्रकृत रे प्रभु यीशुंकर चक्षुष साक्षी थिले आ से पंडित माने के थिले मु आज से जार नाम भी मेंशन ही नहीं से पंडित मान को विषय कहबी नहीं किंतु बाइबल रे आ ए प्रकार 3 जण पंडित बा ज्ञानी विषय कहबी जे माने कि पुरुष नथिले किंतु स्त्री थिले आ प्रभु सेमान को व्यवहार करथिले आ से माने प्रकृत रे चक्षुष साक्षी थिले आ निज अंगे मध्य निभेइथिले आपण मान जानि परथेबे मु काहा विषय कहबा पे जाउची आ से होचंती प्रथम जनकर आमे देखिबा लोक लिखित सुसमाचार तार 1 पर्व तार 5 रु 7 पद रे लिखा अछि
ଯିହୁଦା ଦେଶର ଯୁହୁଦା ରାଜା ଦେଶର ରାଜା ହେରୋଦଙ୍କ ସମୟରେ ହେରୋଦଙ୍କ ସମୟରେ ଅବିଙ୍କ ଦଳର ଜିଖୟ ନାମକ ଜଣେ ଯାଜକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଜା ହାଣ ବଂଶର କନ୍ୟା, ତାଙ୍କର ନାମ ଏଲିସାବେଥ। ସେମାନେ ଉଭୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ନଥିଲା, କାରଣ ଏଲିସାବେଥ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ। ପୁଣି ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଧନ୍ୟବାଦ ଭଉଣୀ। ଆଉ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ହଉଛନ୍ତି ଏଲିଜାବେଥ। କାରଣ କଣ ଥିଲା, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଜନ୍ମ ହେବାର ପ୍ରଥମେ ହଉଛନ୍ତି ଏଲିଜାବେଥକୁ ପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଡୁବକ ଜହନ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ ଥିଲେ ନି, ସେ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ମାତା ଏଲିଜାବେଥ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିଥିଲେ ନିଜ ଚକ୍ଷୁରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ବିଷୟ ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ, ଆଉ କାହିଁକି ତାଙ୍କର କଣ ଏମିତି ଗୁଣ ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ। ଆଉ ସେଦିନ ସେ ଚକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରିଥିଲେ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ କରି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ଦେଖିବା ଆଉ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କର ଏମିତି କୋଉ ଗୁଣ ଥିଲା, ଏମିତି କଣ ଚରିତ୍ର ଥିଲା ଯେ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଚକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ କଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କଲେ ତାଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଆଉ ସନ୍ତାନକୁ ଜନ୍ମ ହବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସେଦିନ ସେ ଯେ ପ୍ରକାର ଦେଖିଥିଲେ ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛୁ, ଆଉ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ଠିଆ ହେବା। ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିବା ଯେ ଆମେ କୋଉ ଗୁଣ ଆମର ହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର ହେବାକୁ ପାରିବା। ତ ଏଇଠି ଆମେ ପଢିଲୁ ଆଉ ସେମାନେ କଣ ହେଇଥିଲେ, ଯିହୁଦା ଦେଶର ରାଜା ହେରୋଦଙ୍କ ସମୟରେ ଅବିଙ୍କ ଦଳର ଜିଖରିଆ ନାମକ ଜଣେ ଯାଜକ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ହାରଣ ବଂଶର କନ୍ୟା, ତାଙ୍କର ନାମ ଏଲିସାବେଥ ଥିଲା। ସେ କିଏ ଥିଲେ? ହାରଣ ବଂଶର କନ୍ୟା। ହାରଣ ମଧ୍ୟ ଯାଜକ ଥିଲେ ଆଉ ଏଲିଜାବେଥ ମଧ୍ୟ ଯାଜକ ବଂଶର ବା ଯାଜକଙ୍କର କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଦି ଜଣ ଯାକ ଯାଜକ ଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ସେ ଯାଜକ ବଂଶର, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଯାଜକ ବଂଶର, ହାରଣ ବଂଶର। ସେମାନେ ଉଭୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଓ ବିଧି ଅନୁସାରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନେ କେମିତି ଥିଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସବୁ ଆଜ୍ଞା ମାନୁଥିଲେ, ସବୁ ବିଧିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରୂପେ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ କଣ ଥିଲେ? ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ, ନାଇଁ କି? ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ। ତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ସେ ଧାର୍ମିକ ଥିଲେ କି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ବୋଲିକି ଗଣିତ କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରତି କେତେ ଡେଡିକେଟ ଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଇଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାଜକ ଜିଖରି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୂତ ଆସିକି ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଗାବ୍ରିଏଲ ଆଉ ତୁମର ଗୋଟେ ସନ୍ତାନ ହବ ବୋଲିକି, ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଈଶ୍ୱର ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଛନ୍ତି ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ତ ଏଇଠି ଦେଖିବେ ତାଙ୍କେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ, ପୁଣି ଉଭୟଙ୍କ ବୟସ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିଲା ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି। ଜିଖରିଙ୍କର ବୟସ ବି ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆଉ ଏଲିଜାବେଥଙ୍କର ବୟସ ମଧ୍ୟ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ନଥିଲା। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ କେବେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁଣୁଗୁଣୁର ଆତ୍ମା ସବୁବେଳେ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିଲେ। ବେଳେ ବେଳେ ଆମର ଜୀବନରେ ଆମେ ଅନେକ ଥର ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ, ଆଉ ଯଦି ବିଳମ୍ବ ହେଇଗଲେ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ବୋଧେ ଛାଡିଦେବା ଆଜିରୁ ସେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଥିଲା? ଏଲିଜାବେଥଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଥିଲା? ତାଙ୍କର ବୟସ ମଧ୍ୟ ବଢି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମଧ୍ୟ ବୟସ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାଟା କେବେ ବି ଛାଡୁ ନଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ। ଯାହା ବି ବିଧି ଥିଲା, ଯାହା ବି ବିଧାନ ଥିଲା, ସେ ସେ ସବୁ କିଛି ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଧାର୍ମିକ ଗଣିତ କଲେ। ଆଉ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ସେ ବନ୍ଧ୍ୟା ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସେ ଲୁକ 1:13 ଆଉ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେମାନେ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ପ୍ରଭୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ପଢିବା 1:13 ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏବେ। କିନ୍ତୁ ଦୂତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଜିଖରିୟ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାରଣ ତୁମ୍ଭର ନିବେଦନ ଶୁଣା ଯାଇଅଛି ଆଉ ତୁମର ଭାର୍ଯ୍ୟା ଏଲିଜାବେଥ ତୁମ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ପୁତ୍ର ପ୍ରସବ କରିବେ, ପୁଣି ତୁମେ ତାହାର ନାମ ଜହନ ଦେବ। ଦେଖ, ସେ ବୃଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ
ପ୍ରାର୍ଥନା କି ବୃଦ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମ ଗତ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କଥା କି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କେତେ ପେସେନ୍ସ ଅଛି, ତାଙ୍କର କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିକି ତାକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ବାପ୍ତିଜକ ଜହନର ମାତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଅନେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରିକି ଥକି ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଏଇଟା ବୋଧେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକି ଛାଡି ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କଣ କରିବେ, ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଯାକୁବ 1 ତାର 2-4 ଲେଖା ହେଇଛି, ପରୀକ୍ଷା ଦୁଃଖ ସମୟରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡିକି ଆମେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଯଦି ଲାଗି ରହିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ରହିବା ସେଇଟା ହଉଛି ତାଙ୍କର ପରିପକ୍ୱତାକୁ ସେ ଦେଖଉଛି। ଯଦି ଯେ ଜଣେ ପରିପକ୍ୱ ହବ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ବାଇବଲରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ସେ କଣ କରୁଛି, ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଚାର କରିତା ଥିଲା ଯେ କି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନଥିଲା କି ମନୁଷ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାରମ୍ବାର ଯାଇକି ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜର ନିବେଦନ ଜଣାଇଲେ, ସେ କଣ ହଉଛି ମାନେ ବାଧ୍ୟତାର ସହିତ ଆର କଥା ଶୁଣି ଶୁଣି ମତେ ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି ବୋଲିକି ମଧ୍ୟ ତାର ବିଚାର କରିଦଉଛି। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଆମର କୌଣସି ବିଷୟ ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥନା ରହିଛି, ଆମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶୁଣିବେ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବେ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିକି ଅନ୍ୟ କିଛି ବିକଳ୍ପକୁ ଯଦି ଆମେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ, ଆମର ଜୀବନରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାନେ ବାକ୍ୟ ଆଉ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ, ବା ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ସାରାଙ୍କର ବିଷୟରେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ ଆଉ ସାରାଙ୍କୁ କଣ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ, ସେ କହିଥିଲେ ତୁମକୁ ଆଉ ମୋ ଆକାଶର ତାରା ପରି ଆଉ ସମୁଦ୍ରର ବାଲି ପରି ତୁମର ବଂଶ ହବ ବୋଲିକି ନେଇକି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଥିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ମୁଁ ଏ ପ୍ରକାର ତୁମର ବଂଶ ବଢିବ ବୋଲିକି। କିନ୍ତୁ ସାରା କଣ କରୁଛନ୍ତି, ମଝିରେ କଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେ ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କର ୱେଟିଂ ପିରିୟଡ ଟା ସେ ଆଉ ମାନେ ସେ ଜଗିବାର ତାଙ୍କର ପେସେନ୍ସ ରହୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଭୁଲ କରି ବସୁଛନ୍ତି କି ହାଗାରକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ବିବାହ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥି ସକାଶେ ଯେତେବେଳେ ହାଗାର ଗର୍ଭବତୀ ହଉଛି ଆଉ ସାରାଙ୍କୁ ସେ କେତେ ମାନେ ନିଚ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖୁଛି ଆଉ ତାକୁ ଦୁଃଖ ଦଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସାରା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଗୃହରୁ ବାହାର କରିଦଉ, ତା ସକାଶେ ତାଙ୍କର ଗୃହରେ ଅଶାନ୍ତି ଖେଳି ଯାଉଛି। ପୁଣି ପୁନର୍ବାର କଣ ହଉଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଇସ୍ମାଇଲ ଜନ୍ମ ହଉଛି, ଆଉ ଇସ୍ମାଇଲ ଆଉ ଇସାକ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଇସ୍ମାଇଲ ମଧ୍ୟ ଇସାକକୁ ଦେଖି ପୁଣି ମଜାକ ଉଡଉଛି, ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ ତୁଚ୍ଛ କରୁଛି। ଆଉ ତୁଚ୍ଛ କରିବା ସକାଶୁ ସେଇଠି ମଧ୍ୟ ସାରାର ପରିବାରରେ ଗୋଟେ କଣ ହେଇଯାଉଛି, ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଖେଳି ଯାଉଛି। କଣ ପାଇଁ, ସାରାର ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ ପାଇଁ ବୋଲିକି, ସେ ଅପେକ୍ଷା ନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେବା ସକାଶୁ ତାର ପରିବାର ଗୋଟେ ଅଶାନ୍ତି ଆସି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ଅଶାନ୍ତି ସକାଶୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ ପାଇଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ ଅଶାନ୍ତି ଚାଲିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଆଉ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ହିଁ, ସାରାର ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଡିସିଜନ ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଦି ଭାଇ ମଧ୍ୟରେ, ନାଇଁ, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଆଉ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯଦି ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେଇ ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ, ଆମେ ଯଦି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଇଯିବା, ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ସେଦିନ ଆଉ ଯେ ପ୍ରକାର ଏଲିଜାବେଥ ଯେ ପ୍ରକାର କି ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ, ଯେ ପ୍ରକାର ବିଧି ବିଧାନ କରିବାର ଥିଲା ସବୁ ବିଷୟରେ ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁ ମତେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ବୋଲିକି ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଛାଡି ଦେଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଲାଗି ରହିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିକି କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଡୁବକ ଜହନଙ୍କର ମାତା ହେବାର ଅଧିକାର ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସାରାଙ୍କର ସେଇ ଗୋଟେ ଭୁଲ ପାଇଁ ବୋଲିକି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହିଛି। ତମର ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ଯଦି କିଛି ବି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ନ ହେଇକି ଯଦି କିଛି ରଙ୍ଗ ଡିସିସନ ନେଇଯିବା, ତାହେଲେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେ ଡିସିସନ ଟା ଆମର ଜୀବନରେ ରହିଥିବ, ଆମର ପିଢି ପରେ ପିଢି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଦେଖା ହିଁ ଯାଉଥିବ। ତ ଆଜି ଆମକୁ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ବୋଲିକି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଲୁକ 1:40-41 ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପଢିବେ, ଆଉ ଏଲିଜାବେଥ ଯେତେବେଳେ ଆଉ ଗର୍ଭବତୀ ହଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମରିୟମ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଛନ୍ତି, ଏଲିଜାବେଥ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୋର ଗର୍ଭର
ସନ୍ତାନଟା ନାଚି ଉଠୁଛି ବୋଲିକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଧନ୍ୟ ତୁମ ଗର୍ଭର ଫଳ ବୋଲିକି ମରିୟମକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେତେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନଥିଲେ ମରିୟମ ଗର୍ଭବତୀ ହେଇଛନ୍ତି ବୋଲିକି କିନ୍ତୁ ସେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ଗର୍ଭସ୍ଥ ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚି ଉଠୁଛି ନାଇଁ କି ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କ ସେ ଯେତେ ସେ ମାନେ ଏତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିଥିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାତା ଯିଏକି ମରିୟମ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ରବ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆଉ ସେ ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ସେ ମରିୟମକୁ କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ଧନ୍ୟ ତୁମ ଗର୍ଭର ଫଳ ଧନ୍ୟ ବୋଲିକି ମାନେ ଏତେ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ପାଇଁ ବୋଲିକି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଜନ୍ମର ଚକ୍ଷୁଷ ସାକ୍ଷୀ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି ତ ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ଠିଆ ହେବା ବୋଲିକି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଆମେ ମୂର୍ତ୍ୟମାନ ହେବା ବୋଲିକି ତ ଆମେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଲାଗି ରହିବା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ତାଙ୍କର ବିଷୟକୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ ଯଦି ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ଆସୁଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି କଷ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ଯଦି ତାକୁ ପାର କରିଦେବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ କରି ସେଦିନ ଏଲିଜାବେଥକୁ ଯେମିତିକି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କଲେ ଆଉ ସେ ସାକ୍ଷୀ ହୋଇକି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିପାରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇକି ଅଭିଷେକର ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେବା ଆଉ ସେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ଯାହା ବି ଦଉଛନ୍ତି ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେରା ହେବା ନାହିଁ ସେଦିନ ଆଉ ଆମେ ନୟମୀ ଋତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛୁ ଆଉ ନୟମୀ କଣ ହେଇଥିଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଇଯାଇଥିଲେ ଯେତେବେଳେ କି ରୋଟିର ଗୃହ ଆଉ ଗ୍ରଟିର ଗୃହରେ ଯେତେବେଳେ କି ଆଉ କଣ ହେଇଯାଉଛି ମାନେ ଅକାଳ ପଡିଯାଉଛି ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାରିକି ସେ ମୟାବକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେବା ସକାଶୁ ସେ ସବୁ କିଛି ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ କି ସବୁ କିଛି ହରାଇ ବସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ଜୀବନରେ ବେଳେ ବେଳେ ସମସ୍ୟା ବି ଆସିବ ଦୁଃଖ ବି ଆସିବ କଷ୍ଟ ବି ଆସିବ କିନ୍ତୁ ସେଇ ଦୁଃଖ ସେଇ କଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ରହିବା ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମର ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ଦେଖିବେ ଆଉ ବିଶ୍ୱସ୍ତତାକୁ ଦେଖିକି ସେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତାଙ୍କର ଗୌରବ ସକାଶେ ଠିଆ କରିବେ ତାଙ୍କର ଗୌରବ ସକାଶେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନମ୍ବରଟି ଦେଖିବା ଆମେ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରେରିତ 6:3 ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି ଟିକେ ପଢିବେ ପ୍ରେରିତ 6:3 ପ୍ରେରିତ 6:3 ଅତଏବ ହେ ଭାଇମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି କରିପାରୁ ଏପରି ସୁଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେରିତ ମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ହସ୍ତାର୍ପଣ କଲେ। ପ୍ରେରିତ କେତେ କହିଲେ ଦିଦି? ଠିକ ଅଛି ପ୍ରେରିତ 6:3 କହିଲେ ଠିକ ଅଛି ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେରିତ ମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ମନୋନୀତ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସେମାନେ ମନୋନୀତ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ସେମାନେ ବାଛୁଛନ୍ତି ଆଉ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏଠି ଅତଏବ ହେ ଭାଇ ମାନେ ଯେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିପାରୁ ଏପରି ସୁଖ୍ୟାତି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ଆତ୍ମା ଓ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାଛି ସ୍ଥିର କରନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ଏବଂ ଜ୍ଞାନରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକଙ୍କୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ସେ ବାଛନ୍ତି ଆଉ ମନୋନୀତ କରନ୍ତି ତ ସେ ପ୍ରକାର ଆତ୍ମା ଆଉ ଜ୍ଞାନକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିବ ତତ୍ପରେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ମାନେ ସେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ବା ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କର ବୋଲିକି ନାଇଁ କି ଅପେକ୍ଷା କର ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆଉ ଆସିବେ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି ମାନେ ଅପେକ୍ଷାଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ତ ଆଜି ମୋର କହିବାର ଅଛି ଯେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଖରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗି ରହିବା
ताले से आमको मते से प्रकार ज्ञान आ पवित्र आत्मा देबे सेदिन जे प्रकार मु कहली एलिजाबेथ को ज्ञानी बा पंडित सहित मु तुलना करछि सेंदी प्रभु आमको मते से प्रकार ज्ञानी करबे जे जहा लिखा है जे कि सुख्याति संपन्न आत्मार पूर्ण पुणी ज्ञान विशिष्ट व्यक्ति मानक से कार्य निमंते मनोनीत करती। तो आज प्रभु आम को मनोनीत करने को चाहती आ से चाहती आम ऊपर पवित्र आत्मार अभिषेक आवश्यकता अच्छी। आम जो धैर्य सहित पाखे अपेक्षा बसवा ताले से आम को आत्मार परिपूर्ण कर गौरव सकाशे व्यवहार करेंगे। द्वितीय नंबर पंडित जे कि ज्ञानी स्त्री थे से होचंती मरियम जोटा कि आपण माने पढ़ी पारे लुक से 1:34 लिखाई प्रभु कहीं मनोनीत कले आ ईश्वर माता हेबा से टिके पढ़िबा। किंतु मरियम दूतंकु कहिले एहा किपरि हेबो मु तो पुरुष को जाने नहीं। धन्यवाद। देखंतु एठी मरियम को प्रभु बाछुचंती आ काहे कि मरियम को बाछुचंती आ देखंतु एठी जतबेले कि आ दूत आसी कहउचंती आगो अनुग्रहर पात्री बोलिकी से अनुग्रहर पात्री हे परछंती। सो काहे कि से अनुग्रहर पात्री हे परछंती ताकर किछि तो गोटे गुण थिबो ना सेति पे से अनुग्रहर पात्री हे परछंती। तो एठी को आउची देखंतु लुक 1:34 से हम कहली से कहउचंती मु पुरुष को जाने नाही बोलिकी तार अर्थ से गोटे पवित्र स्त्री थिले से निजको संपूर्ण सूची रखिथिले से कौनसी पुरुष को जानी नथिले निजको से पवित्र रखिथिले सेति पे प्रभु तांको तांकर माता हेबा में बोलिकी मनोनीत करूछंती। आ आछि आमे मध्य सेदिन मरियम गर्भरे प्रभु यीशु को धारण करथिले आछि आमे हमर जीवन रे प्रभु यीशु को धारण करिवार अछि। तो सेतिरे तांकर पवित्रता को देखि कि प्रभु कोन करथिले तांको मनोनीत करथिले। आछि आमे मान जदि पवित्र हबा सूची हेबा ताहले प्रभु कोन हेबे हमर जीवन रे आ सेदिन से जे प्रकार गर्भरे आसीथिले हमर जीवन रे प्रभु प्रवेश करबे। सेतिबे लिखा है जे शुद्ध चित्त लोके धन्य कारण से माने ईश्वरंकर दर्शन पाइबे बोलिकी। तो आमे शुद्ध कि प्रकार रही परिबा आमे अशुचि आमे केमते अशुचि हे जाउछु टिके पढिबे गणना तार 19 पर्व तार 15 पदटी गणना पुस्तक 19:15 आउ प्रत्येक मेला पत्र जहिरे ढांकुणी बंधा न थाए ताहा असुचि हेबो। आमेन। धन्यवाद। तो एठी देखिलु आ अशुचि काहा को कुआ जाय बा अशुद्ध बा अपवित्र को विषय जोटा कि जो पात्र रे के ढांकुणी नाही ताको अशुचि बोली कि कुहा जाय। आ एठी देखिबे द्वितीय तिमोथी तार 2 पर्व 20 आ 21 पदटी टिके पढिबे। द्वितीय तिमोथी तार 2 पर्व 20 आ 21 गोटे बड़ घरे जे केवल सुना और रूपार पात्र थाए ताहा नुहे मात्र काठ और माटीर पात्र मध्य थाए केतेक समादर और केतेक अनादर निमंते थाए। अतएव जदि केही सेई समस्तक ठारू आपना को परिष्कार करे ताहेले से पवित्रकृत कर्तांक व्यवहार पाई उपयुक्त पुणी समस्त उत्तम कार्य निमंते प्रस्तुत एपरी एक समादर पात्र हबो। धन्यवाद। पुणी देखंतु एठी कोन लेखा है गोटे गृहरे पुणी सुना रूपा माटी सब पात्र थिबो किंतु जे कि निजको परिष्कार रखिबो सिए ही प्रभुंकर व्यवहार उपयोगी पात्र हेई पारिबो। तो हमको माने से प्रकार पवित्र केमते आमे रही परिबा जोटा कि आमे गणना रे पढिलु जोटा कि ढांकुणी जार घोड़ा हेकी रहिजे से पात्रटा सूची अटे आ पवित्र अटे। तो ए द्वितीय तिमोथी अनुसार आमे समस्त गोटे गोटे पात्र अटु ठीक आमे समस्त गोटे गोटे पात्र अटु आ ए पात्र मध्यरे प्रभु हमको कोन दैछंती समस्तंकर आखी नाक कान पाटी सब किछि दैछंती। तो एठी जति आमे ढांकुणी न दबा ताहले आमे अशुचि हे जिबा। हमर कान अछि बोली कि आमे जति जहा भी सुनिबा फास्ट कहबी हमर जति मुख अछि नै कि हमर मुख अछि बोली कि आमे जहा पारला ताहा जति हमर मुखरु जति कहि दबा ताहले आमे कोन हे जिबा अशुचि हे जिबा। हमर मुखर फळरु ही तो माने हित पदेश लेखा है ना आ मुखरे तुमर जिभारे ही जीवन मृत्यु अच्छी बोलिकी नहीं कि तो आमर जिभा को आमे संयम करने को पड़ो। आमे केउ स्थान रे बसुचु आमे केउ मानक सहित कथबार्ता करूचु आमे केते बेले काकू निंदा करी कहि दउनु तो काकू दुख दला बेले कथा कहि दउ तो आमे भाबुचु जे हां आमे
पुरुष सहित तो आमर संपर्क ना आमे व्यभिचार करनु तो आमे पापी नाही कि आमे असुचि हेइनु बोलकी किंतु आमर मुखर जदि आमर मुखर जदि कोनोसी कुछित वाक्य भी जदि बाहरुची ताहा हमको असुचि कर दोची हमको अपवित्र कर दोची से अपवित्रता सकाशु प्रभु आमर जीवन रे आसीबा पय मध्य इच्छा प्रकाश करू नाहंती तो आमे निजर मुख को कंट्रोल करिवार अछि आमर जिभा को सब बेले संयम रे रखिवार अछि जे प्रकार कि आमर जिभा असुचि न हबो आ आमे जेपरि कि जेटा कहली आमर मुख रे गोटे ढांकुणी रखिवार अछि जदि मेला कर दबा ताहेले कोन हबो आमे असुचि हे जिबा आ तापर देखिबा आमर चक्षु को मध्य आमर चक्षु को जदि चक्षु तो कोन अटे शरीर प्रदीप अटे नै कि जदि प्रदीप जदि आ अंधकार हे जिवो बोले प्रदीप जदि नष्ट हे जिवो ताले तो पूरा शरीरटा नष्ट हे जिवो ना पूरा अंधकार हे जिवो तो आज आमे देखिबा आमर चक्षु रे आमे कोन कोन सब देखि दउछु घंटा घंटा आमे बस कि मोबाइल देखुनु तो रील्स देखुछु कि कोन कोन जदि आमे देखुछु कि टीवी देखुछु कि जदि से समय को आमे जदि प्रभुंकर वाक्य न पढ़ी कि जदि अन्यान्य विषय को जदि आमे देखुछु ताले ताहा हमर चक्षु को कोन कर दोची असुचि कर दोची आ प्रभु हमर जीवन रे प्रवेश करबा को नास्ति करतेबे से दिन मरियम असुचि नथिले से कोनोसी पुरुष को जानि दलंगर पवित्रता को देखि कि प्रभु कोन करछन ताको अनुग्रहर पात्री करछंती तो आज हमर चक्षु देखि जदि आमे जदि कोनोसी मंद विषय को देखुछु ताहाले आमे निजको असुचि कर दोछु आमे निजको अपवित्र कर दोछु से आयुब मध्य आयुब पुस्तक देखिए लिखा है से वृद्ध बयस से कौन कर चक्षु से तो नियम करपर से कौन स्त्री को देखिबे नहीं बोलिकी से चक्षु से तो नियम करते आज आमे बाहर जाऊनु कोठी जाऊनु किंतु हमर मोबाइल हम पाखरे अछि टीवी अछि आमे अनेक विषय मोबाइल खोलु खोलु मध्ये अनेक विषय बोध देखा माने दुसी जाउची तो सेटा हमको देखिबा पड़िबो जे आमे जदि घंटा घंटा जदि समय धरि मोबाइल देखुछु किबा कोनोसी मंद विषय जदि देखुछु ताहाले आमे निजको असुचि कर दो जाओ असुचि हेले प्रभु केबे मध्ये हमर जीवन रे कार्य करिबे नाही तापर थर्ड नंबर होचे हमर कर्ण आ सेटा सबुठारे इम्पोर्टेंट विषय नै कि आमे कोन सुनुछु ता प्रति हमको सावधान हेबा को पड़िबो आ प्रत्येक को कोन सुनिबा को बहुत भल लागे आज काली निजर प्रशंसा सुनिबा बहुत भल लागे नै कि जे भी प्रशंसा कले सुनिबा बहुत भल लागे आ गोटे विषय कोन सुनिबा को भल लागे जगतर गीत गीत बाजिले मध्य सुनिबा को बहुत भल लागे नै कि केते सुंदर म्यूजिक केते बढ़िया गीत बोलिके आ गोटे तृतीय नंबर कोन सुनिबा को भल लागे जदि हमर के शत्रु अछि बा हम प्रति जदि के खराब व्यवहार करछि तार जदि अनिष्ट हले सेटा सुनिबा को मध्य लोक मान को भल लागे देखो तो जदि मु सुनिछि केते जण कोठु सी मते आजि सेमती व्यवहार करतला देखलु ना तार आज एक्सीडेंट हे गला एमती भी कुहंती माने सेटा सुनिबा को मध्य लोकन को भल लागे जदि कार अनिष्ट होछि आम प्रति जदि तार से जदि किछि खराब व्यवहार करछि तार जदि क्षति होछि सेटा सुनिबा को भी भल लागे नै कि तो आमे सावधान हेबार अछि जे आमको कोन सुनिबा को भल लागुछि आ सेदिन सेमती ही कि हबा कोन करतिला कहार कथा सुनि देतिला शैतान रो कथा सुनि देतिला नै कि ताकू जोड़ा सुनिबार नथिला से विषय को सुनि देला बोली कि से सब किछि हराई बसिला नै कि महिमार वस्त्र को हराई बसिला एदन उद्यान को हराई बसिला आ प्रभु से मान को राजा करके अभिषेक करते नै कि आदम आ हवा पृथ्वीर राजा थिले से माननको सबु पशु पक्षी तांकर अधीन रे बसीभूत हेकिथिले किंतु केवल से गोटे भूल जो विषय कि तार सुनिबार दरकार नथिला आ स्त्री माने तो बहुत ये ना जे भी टिके प्रशंसा कर देले संगे संगे तार हां 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 करके सुनि देबे तो सेमती बदे कोन कहि देथिबो सर्प ताको एते गुटे डबल मीनिंग कथा रे एमती ताको फसे देला जे हवा सेटा सुनी कि कोन करछि से फलटा को खाई दउछि आ पापरे पतित हो जाउछंती तो आज आमे केते सावधान हेबा को पड़िबा हमर सुनिबा प्रति आमे जति चाहा ताहा जति सुनि देबा हमर कर्ण रे जति सेटा पुरै देबा ताले प्रभुंकर वाक्य को आमे भूली 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 जीवा देखो तो उपदेशक तार 7:5 लिखा है मूर्ख मानकर गीत अपेक्षा ज्ञानी मानकर भर्सना सुनिबा भल बोली के लिखा है आ मूर्ख माने किए जानिछंती ना माथ्यू 7:26 अनुसार जो माने कि प्रभुंकर वाक्य सुनंती किंतु पालन करंती नै से माने मूर्ख अटंती तो आमे आज जगत रे रहउजो अनेक लोक हमको अनेक कथा मध्ये कहंती अनेक माने आमे को डिसिजन नेबा पूर्व जदी अन्य मान को कहू जो से माने मध्ये अनेक प्रकार सजेशन देते एमती कले हेबो सेटा सेमती कले हेबो एमिति भी कथा कुहंती किंतु आमको सावधान हेबाकू पड़िबो जदि मूर्ख मानकर कथा जदि आमे सुनिबा मूर्ख बारे मु जाकू कहली कोन कहली जे माने कि
ବାକ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ମୂର୍ଖ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ସେ ଗୃହ ଯେମାନେ ବାଲୁକାରେ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୂର୍ଖ ବୋଲିକି ଲେଖା ହେଇଛି ନି କି, କାରଣ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ସେମାନଙ୍କର କଥା ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ଚାଲୁଛୁ ତାହେଲେ ଆମେ ମୂର୍ଖରେ କଥାରେ ଚାଲୁଛୁ। ଆଉ ଯଦି ମୂର୍ଖରେ କଥାରେ ଚାଲୁଛୁ ତାହେଲେ କଣ ହବ? ସେ ପ୍ରକାର ହବା ଯେମିତିକି ଭୁଲି ଯାଇଥିଲା ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଭୁଲି ଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ ହବାକୁ ପଡିବ, ଆମର କର୍ଣ୍ଣକୁ ଆମେ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୀତ ସଂଗୀତା ଆରମ୍ଭରେ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ପାପୀ ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗରେ ଠିଆ ହୁଅ ନାହିଁ, ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କର ସଭାରେ ବସ ନାହିଁ, ନେଇକି ସେ ସବୁ ବିଷୟ କାହିଁକି ଲେଖା ହେଇଛି? କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯାହାର ଆମୋଦ ଥାଏ, ଯେ ଦିବାରାତ୍ର ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିଥାଏ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ଜଗତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ, ଯୋଉଠି ବି ନିନ୍ଦାର କରିବା ଲୋକ ଥିବେ, ଯୋଉଠି ବି ପାପୀ ମାନଙ୍କର ମାର୍ଗ ଥିବ ହିଁ, ନିନ୍ଦକ ମାନଙ୍କର ସଭା ଥିବ ହିଁ, ଯୋଉ ଜାଗାରେ 4 ଜଣ ଏକତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ବୋଲେ ସେଠି ନିନ୍ଦା ପାପ ମନ୍ଦ ବିଷୟ ହିଁ ଥିବ। କିନ୍ତୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଯେ ଧ୍ୟାନ କରିବ, ଦିବାରାତ୍ର ଧ୍ୟାନ କରିବ, ସେ କଣ ହବ? କଣ ହେଇପାରିବ? ସେ ନଦୀ ନିକଟରେ ରପିତ ବୃକ୍ଷ ତୁଲ୍ୟ ହବ, ନାଇଁ କି, ଯୋଉଠି କି ସ୍ୱସମୟରେ ଜଳ ହଉଥିବ, ସେ ବୃକ୍ଷ ସଦୃଶ୍ୟ ହବ। ତ ଆମେ କଣ ହେବାର ଅଛି? ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ତାହେଲେ କଣ ହେଇପାରିବ? ଆମେ ଏଇ ଜଗତର ବିଷୟ ଆମର କର୍ଣ୍ଣରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯଦି ପବିତ୍ର ରହିବାର ଅଛି, ସୂଚି ରହିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆମର କର୍ଣ୍ଣକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସାବଧାନ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଛି। ସେଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ମରିୟମ ଓ ମାର୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ମରିୟମ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଭାଗକୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମରିୟମ ଉତ୍ତମ ଭାଗ ମନୋନୀତ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ତାହା ତାଠାରୁ ହରଣ କରାଯାଇ ଯିବା, ମାନେ ତାଠାରୁ ହରଣ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲିକି। ସେ କଣ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିବା ଆଉ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ସେ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ। ଆଉ ସେଇଟା ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ ବିଷୟ। ଆମେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ବସିବା, ଆମେ ଯେତେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱର ଶୁଣିବା, ଆଉ ଦିବାରାତ୍ର ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ 24 ଘଣ୍ଟା ଖାଲି ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଥିବା, ଏଇ ଜୁମ୍ ଖାଲି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ତାକୁ ଆମକୁ ମନରେ ମାନେ ଆମର ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି, ଦିବାରାତ୍ର ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ଖାଲି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି। ଆଉ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଆମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ କି ଦିବସରେ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ଯାଉଥିଲେ, ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ପୁଣି ଶେଷ ହେଲା ପରେ ଦିନାବସାନରେ ସେ ପୁନର୍ବାର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ନାଇକି। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯାଉଛନ୍ତି ପର୍ବତରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ନୌକାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆଉ ନୌକା ଯେତେବେଳେ ଝଡ ତୋଫାନ ହଉଛି, ସେମାନେ ବୁଡିବାକୁ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖିକି ଭୂତ ଆସିଲା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ କାହିଁକି ବିଚଳିତ ହେଇଗଲେ? ସେମାନେ କାହିଁକି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି? କାରଣ ସେମାନେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନାହିଁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନ କରୁ, ତାହେଲେ ଯାହା ବି ବାକ୍ୟ ଶୁଣିଥିବା ତାହା ସବୁ ଆମଠାରୁ ଚାଲିଯିବ। ଶୈତାନ ଅତି ସହଜରେ ଆସିବ ଆଉ ସବୁ କାଢିକି ନେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କେତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁଛୁ ତାହା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣୁଛୁ ତାପରେ ଆମେ ତାକୁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ସେଇ ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଯଦି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା, ତାହେଲେ ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ସେ ବାକ୍ୟ ଆମଠାରୁ କେହି ହରଣ କରିକି ନେଇ ଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଯେତେ ଶତ୍ରୁ, ଯେତେ ଶୈତାନ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଭୁଲେଇ ଦେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ସେଦିନ ଆଉ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି, ଆଉ ମରିୟମଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ସକାଶୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମାତା ହେବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ପବିତ୍ର ରହିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ମାତା ବା ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହେଇପାରିବା। ସେ ଗର୍ଭରେ ଧାରଣ କରିଥିଲେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବା, ଆମର ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ସେଦିନ ସାକ୍ଷୀ ହେଇକି ସେ ଠିଆ ହେଇପାରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଭୟ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ନାକି ଏତେ ମାନେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଗର୍ଭବତୀ ହଉଛି ବୋଲି ସେଟା କେଡେ ବଡ ବିଷୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭୟଟା ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ଏ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଭୟ ଚାଲିଗଲା। ସେ ନିର୍ଭର ସହିତ ସେ ଯାଇକି କହିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ସୂଚି ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା, ପବିତ୍ର ଜୀବନ ଅତିବାହିତ କରିବା, ତାହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବେ, ଆଉ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ତାଙ୍କର ସାକ୍ଷୀ କରିକି ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଠିଆ କରିବେ। ତାପରେ 3rd ନମ୍ବରଟି ହେଉଛି ଲୁକ ସେଇ 2:36-38 ଟିକେ ପଢିବା, 36 ଆଉ 38। ଲୁକ କେତେ କହିଲେ ଦିଦି? 2 ପର୍ବ ତାର 36 ଆଉ 36-38 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ପଢିବା।
आउ हान्ना नामी जणे भाववादिनी थिले से आसेर वंशज पिनुएलकर कन्या तांकर अनेक बयस होइतिला से कुमारी अवस्था परे 7 वर्ष स्वामी सहित बास करिथिले ओ 84 वर्ष पर्यंत विधवा होई रहिथिले से मंदिर परित्याग न करी उपवास और निवेदन सह दिवारात्र उपासना करुथिले सेही दंडरे से उपस्थित होई ईश्वरक स्तुतिवाद करू करू जेरुसलमर मुक्ति अपेक्षा थिबा समस्तଙ୍କୁ ତାହାଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। धन्यवाद भौणी देखंतु एटी काहा विषय लिखा है हान्ना विषय लिखा है आ से जने भाववादिनी थिले आ से आसेर वंशज थिले आ से फिनिलंकर कन्या थिले तांकर अनेक बयस हो जायतिला से वृद्धा हो जायतिले तांकर बयस भी अनेक हो जायतिला आ से कुमारी अवस्था पर 7 वर्ष स्वामी सहित बास करतिले से कुमारी मध्ये केते वर्ष थिले सेटा लिखा हैने किंतु से विवाह केवल 7 वर्ष पे तांकर स्वामी सहित रहिले तापर से कौन करछन्ती से जेतले विधवा हो जाउछन्ती से ईश्वरंकर मंदिर रे रहउछन्ती नै कि 7 वर्ष स्वामी सहित रहितिले आ 84 वर्ष पर्यंत विधवा हो रहितिले से 84 वर्ष पर्यंत विधवा है कि से ईश्वरंकर मंदिर रे रहउछन्ती आ सेठारे कोन करछन्ती से दिवा रात्र पुणी प्रार्थना करछन्ती आ उपवास करछन्ती बोली के लिखा है माने भाबी कि देखंतु तांकर हृदय रे प्रभुंकर प्रति केते प्रेम थिला से केते प्रेम करथिले प्रभु को जे से जगतर कोनोसी विषय पे से चिंता करनथले कोन खाइबी कोन पिंधिबी केमती रहिबी मोर केही मध्य नाहंती मोर माँ बापा कि मोर स्वामी नाहंती कि मोर पुत्र संतान नाहंती ए सब विषय को से चिंता करनथले आ से उपवास मध्य करथले जिहुदी माने से समय रे केवल जे तांकर प्रार्थना पे से उपवास करनथले किंतु प्रभुंकर प्रति निजर प्रेम को प्रकाश करिया पे मध्य से माने उपवास करथले आ हान्ना मध्य तांकर हृदय रे प्रभु को से एते प्रेम करथिले प्रभुंकर प्रति से एते समर्पित थिले जे से दिवा रात्र 84 वर्ष माने भाबी कि देखंतु से केते दिन पर्यंत से प्रभुंकर प्रांगण रे बसिछि आ प्रार्थना करछि आमे एते दिन आमे माने घंटाटी जदि प्रभुंकर पाखरे आंठू भांगिले हमर आंठू दरज हो जाउछि हमर सेतिकी बळ न थाउछि जे आमे केमती बसिबा बोली कि से 84 वर्ष पर्यंत से उपवास मध्य करि पारतला एबे हमर बळ बयस थाउ थाउ मध्य आमे बेले बेले उपवास करबा को आमे हारि जाउछु नै कि किंतु प्रभु तांकु सेथि पई तो से कोन हे पारतला चक्षु से साक्षी हे पारतला से देखि पारतला प्रभु यीशु को निज चक्षु रे नै कि माने केते आशीर्वाद रो विषय से प्रकार स्त्री माने से तळे थिले आ प्रभु सेथि पई तांकु से व्यवहार कले से सेथि पई से आ परित्राण को देखि परला से शेष पर्यंत धैर्य से तो प्रभुंकर पाखरे अपेक्षा कला आ तांकर मंदिर रे से आनंद पाई परतला दाऊद मध्ये कोन लिखुचंती गीत संगीत रे आ से पुणी गोटिए विषय चाहुचंती आ से कोन थिला केवल तांकर मंदिर रे तांकर उपस्थिति मध्ये रे रहिबाकू से चाहुथिले आज आमे मध्ये तांकर मंदिर रे कोन मिलिबो ईश्वरंकर मंदिर रे ईश्वरंकर वाक्य मिलिबो नै कि तो आमे मध्ये जति ईश्वरंकर वाक्य बा ईश्वरंकर मंदिर जति आमे तांको पाखरे समर्पित हबा तांकर मंदिर जति आमे तांको प्रेम करी जति आमे तांको पाखरे रहिबा ताले से आमान कोन करिवे तांकर चक्षुष साक्षी करके व्यवहार करिवे आ देखिबे आ सामेलंको विषय मु टिके कहिबे बते बहुत समय हे गले कि आ 5 मिनिट रे सारि देबे ठीक अच्छे तो सामुएल विषय देखते सामुएल गोटे छोट शिशु थिले आ तांकर माँ हान्ना से केते प्रार्थना सहित सामुएल को पाइथिले नै कि सामुएल को से तेतले पाउछंती आ प्रार्थना सहित पाइकी से पुनर्बार तांको मंदिर रे आ एली याजक पाखरे छाडी देउछंती आ छाडी देला परे कोन होची आ जेते बेले सामुएल को प्रभु डाकुछंती आ सामुएल केउ स्थान रे अछि बे सेटे लिखा है जे टिके पढिबे प्रथम सामुएल टिके बाहर करबा गोटे पद खाली पढि देबा केते पद पढ़बो 2 रो हाँ प्रथम सामुएल तार 2 रो गोटे मिनिट मु पढि दोछ नै 3 पर्वर एक पद टिके पढिबे 1 रु 3 पर्यंत पढि देंतो टिके से समय रे बालक सामुएल एलिंको सम्मुख रे सदाप्रभुंको परिचर्या कले से काल रे सदाप्रभुंको वाक्य दुर्लभ थिला प्रकाश्य दर्शन न थिला एही समय रे एलिंकर चक्षु धंधला हेबाकू लागिला एनु से देखि पारिले नाही एक दिन से अपना स्थान रे सोईतिले ओ परमेश्वरक सिंधुक जेउ स्थान रे थाए एपरि सदाप्रभुंक मंदिर रे परमेश्वरक प्रदीप
लिभिबा पूर्वे जेतेबेले सामुएल शोइथिले सेतेबेले सदाप्रभु सामुएल को डाकिले से कहिले मु एठारे अछि। धन्यवाद भौणी। देखो ये लिखा है आ सामुएल कोठी सहीथिले बोली कि लिखा है एटी इंग्लिश बाइबल रे अति स्पष्ट भाव में लिखा है जे से कोठी सहीथिले बोली कि सदा प्रभुंकर मंदिर रे परमेश्वरंकर प्रदीप लिभिबा पूर्वे जेतेबेले सामुएल सहीथिले जोठी कि सदा प्रभुंकर मंदिर रे प्रदीप थिला। प्रदीप कोठी थिला आ आमे जानिछु आ मंदिर रे प्रथमे कोन आ प्रांगण पवित्र स्थान तापरे महापवित्र स्थान नहीं कि आ प्रांगण तो जे भी जाई परबे सेठी तो झियो मान को एलाउ नथिला किंतु वर्ष को थरे केवल महायाजक कोन महापवित्र स्थान को बा जाउथिले आ पवित्र स्थान को याजक माने केवल याजक माने ही सेठारे जाई पारथिले। सेठी कोन थिला प्रदीप थिला दर्शनी रोटी आ मेज रखा जाउथिला सेठी केही मध्य प्रवेश करि पार नथिले किंतु एठी के सहिछंती बोली के लिखा है सामुएल मंदिर रे आपण माने इंग्लिश बाइबल रे पढिबे सेठी स्पष्ट भाव रे एठी एते क्लियर लिखा हैनी सेठी लिखा है कि सामुएल जोठी की प्रदीप अछि जोठी की मेज अछि सेठी सामुएल सहिछंती बोली के लिखा है। भाबी कि देखंतु जेउ स्थान रे कि जोठी की याजक माने थरे प्रवेश करिबा पे तांकर अंटारे गुटे माने जो बेल सब बंधा होतला डालिंब सब बंधा होतला से माने एते पवित्रतार सहित जाउतले आ प्रभुंकर माने धर्म कर्म करिबा पे सेठी माने प्रभुंकर उपासना करिबा पे सेठी गुटे माने छोट शिशु केमते जाई कि सोई पारुछि आ प्रभु ताको पुरे डाकुछंती नै कि नाम धरिकी सामुएल बोली कि प्रभु डाकुछंती माने एटा मु जेतले पढले मते आश्चर्य लागिला जे से केमते से भितरे जाई परला बोली कि जोटी कि काहाकू मते एलाउ नथिला सेठी से जाई कि सोई पारुछि। तो जेतेबेले प्रभु जाको प्रेम करती तांकर सब विधि विधान को मध्य से भांगी दियंती माने जोटी केवल याजक प्रवेश करबे सामुएल प्रवेश कलार मध्य प्रभु तार ताकू नाम धरिकी डाकुछंती कारण कोन थिला से गुटे सरल शिशु थिला आ एठी हान्नांकर विषय में देखुछु से प्रभुंकर मंदिर रे रहिबा पे से केते आसक्त थिले प्रभुंकर पाद तळे बसिबा पे सेति पे से प्रार्थना सहित से सब बळे प्रभुंकर पाखरे उपवास सहित लागी रहितले सेति पे प्रभु तांको कोन करछंती चक्षुष साक्षी करिकी व्यवहार करछंती। तो आज हमें तीन जण स्त्री को विषय देखिलु आ से होचंती एलिजाबेथ मरियम आउ हान्नांक विषय आ से तीन जन को प्रभु कोन करछे तांकर जन्मर प्रतिटी वृत्तांत को से माने अंगे निभेचंती आ निज चक्षुरे देखि पारिछंती आ से माने अन्य मानकर पाखरे साक्ष्य दे पारछंती। प्रभु आज आमान को मनोनीत करबा को चाहउछंती जेपरि कि आमे तांकर प्रत्येक विषय को आमर हृदय रे प्रभु स्थान पांतो आमर जीवन रे प्रभु जे प्रकार जहां भी कार्य करिवे आमे जेपरि अन्य मानकर पाखरे साक्षी होई कि ठिया हे परिबा आ से दिन से सब चरित्र से सब गुण देखि प्रभु तांको मनोनीत कले। आज आमे मध्य जेपरि कि आउ एलिजाबेथ भळा जदि आमे धैर्यर सहित तांकर पाखरे प्रार्थना लागी रहिबा ताले प्रभु हमको मध्य मनोनीत करिवे आ पवित्र आत्मा रे पूर्ण करिवे आ मरियम सदृश जेपरि आमे पवित्र हबा को पारिबा हमर प्रत्येक विषय हमर कथा वार्ता चाली चलन हमर भेष पोशाक सब विषय आमे जदि पवित्र हबा ताले प्रभु हमर कोन करि परबे हमको तांकर गौरव सकाशे व्यवहार करि परबे अनुग्रहर पात्री करि परबे आ हाना मध्य शेषरे से प्रभुंकर दर्शन पाई पारतिले कारण कोन थिला से प्रभुंकर प्रति तांकर प्रेम एते थिला जे से मंदिर को त्याग करी जाऊ नथिले सर्वदा प्रार्थना सहित उपवास सहित लागी रहिथिबार प्रभु तांको तांकर दर्शन दउचंती आ तांकर साक्षी करिके से बाइबल रे तांको नामटा स्थान पाउची केते गुडे विधवा स्त्री थिबे सेठी किंतु केवल हान्नांकर नाम बाइबल रे स्थान पाई पारछि कारण तांकर सेही प्रभुंकर प्रति तांकर प्रेम सकासु। तो प्रभु आज आमान को चाहंती आमे मध्य जेपरि कि आ तांकर साक्षी कि व्यवहार हे परिबा आमे पवित्र हबा आमे धैर्यशील हबा आ आमे तांको ठारे प्रार्थना सहित उपवास सहित तांकर वाक्य रे साक्ष्य जे आमे वृद्धि पाइबा ताले से आमान को ए दिन मान करे तांकर गौरव सकाशे प्रत्येक स्त्री मान को से पवित्र आत्मा रे पूर्ण करी कि तांकर गौरव सकाशे व्यवहार करबा को चाहउछंती आ सेति पई तो से शेष रे कोन करछंती आ जते बेले प्रभुंकर आ से जते बेले 3 दिन परे कबर रो उठुछंती आ पुनरुत्थान समय प्रथमे काकू मरियम को से दर्शन दउछन नै कि कारण प्रभु जानिछंती स्त्री मानक भलिया आ गोटे कथा जदि आमे गोटे स्त्री को कहि देबा ताहाले अति शीघ्र से चारिआडे फेलै दे पारिबे सेति पे से गोटे स्त्री को प्रथमे
व्यवहार करछंती प्रभु आमको मध्य से प्रकार व्यवहार करबा को चाहछंती तेणु आमे समस्त प्रार्थना सहित रहिबा आ से प्रकार विश्वास रहिबा जे कि प्रभु आम समस्त को व्यवहार करिवे मते बहुत समय हे गला क्षमा चाहे जति अधिक समय हे जायछि हम विश्वास करछि ई वाक्यटी समस्त बुझी पारथिबे कि प्रभु प्रत्येक को आशीर्वाद करंतु।